잘 주무셨습니까? Бүгдээрээ сайхан амарцгаасан уу? 이제 수양회를 마치고 청년 수련회를 하게 됐습니다. За зууны нэгдсэн семинараа дуусгаад тэгээ үргэлжлүүлээд залуучуудынхаа цугларалтыг хийх боллоо. 작년까지는 항상 수양회 전에 한몽 청년 수련회를 하고 그리고 수양회를 맞이했는데 이번에는 수양회를 먼저 했습니다. За өнгөрсөн жилийн хүртэл за зууны нэгдсэн семинараас төрүүлээд залуучуудынхаа цугларалтыг хийдэг байсан бол энэ жил болохоор цугларалтаа хийсний дараа залуучуудын цугларалтыг хийж байна. 예, 제가 궁금한 게 있어요. Миний нэг мэдхийг хүсэж байгаа зүйл байна. 혹시 이번 수양회 때 새로 구원받은 우리 청년들이 여기 이 자리에 있는가 궁금한데 За энэ удаагийн зууны нэгдсэн семинараар дамжуулан аврагдсан хүн энд байгаа болов түүнийг их мэдхийг хүсэж байна. 이번 청년 그 수양회 때 그리고 한몽 청년 수련회 때 최근에 구원받으신 분 계시면 한번 손들어 보시죠. Энэ жилийн зуны нэгдсэн семинар бас сая болсон залуучуудын Галилд болсон семинараар аврагдсан хүмүүсээ үл гараа өргөдөө бүгдээрээ. За. 예. 예. 아이고. 그래요. 이번에 이렇게 참석하신 분들은 아마 귀중한 시간을 갖게 되리라고 그렇게 믿습니다. За энэ удаа оролцож байгаа бүхий л хүмүүст эрхэм үнэтэй тийм цаг хугацаа байх болов гэдэгт итгэж байна. 이번 그 수련회 말씀을 통해서 신앙의 가장 중요한 것들을 배우셨으면 좋겠습니다. Энэ удаагийн цугларалтаар дамжуулан итгэлдээ хамгийн хэрэгтэй үгсийг сурч аваасай гэж хүсэж байна. 아마 이곳에 참석하신 형제 자매님들은 이번 수련회를 통해서 자신의 신앙의 어떤 큰 전기, 계기를 마련하려고 그런 마음으로 오셨으리라고 믿습니다. За тэгэхээр энэ удаа энэ цугларалтанд оролцож байгаа бүхий л ахын дүүснэр маань итгэлээрээ илүү хүчтэй амьдрах тийм ээ утга учир ч юм уу тийм зүйлийг олж авахар ирсэн болов гэж бодож байна. 기도하고 계시죠? Бүгдээрээ түүний талаар залбирч байгаа үедээ 하나님께서 나에게 무엇을 원하시는지 그것을 찾으시는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. Бурхан өөрөөс чинь юу хүсэж хайж байгаа вэ? Түүнийг олж мэдсэн тийм цаг хугацаа байгаасай гэж хүсэж байна. 전해지는 말씀마다 사람의 말로 듣지 않으시고 하나님의 말씀으로 들으셔야 됩니다. Тунхаглагдж байгаа үг бүрийг хүний үг бус харин Бурханы үгээр та бүхэн хүлээж авч сонсох ёстой. 그리고 전해지는 하나님의 말씀에 순종하고 그렇게 살겠노라는 다짐과 결심을 통해서 이번 한몽 청년 수련회가 여러분들 모두에게 귀중한 시간이 되기를 바랍니다. За тунхаглагдж байгаа үг бүрээр би дуулууртай байж амьдрна гэж сэтгэлдээ шийдэн энэ удаагийн залуучуудын цугларалт маань бүгдэнд нь эрхэм үнэтэй тийм цаг хугацаа байгаасай гэж хүсэж байна. 자, 함께 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시고 우리와 함께 하시는 하나님 아버지 진심으로 감사드립니다. Бид нарыг хайрлаж бидэнтэй хамт байдаг Бурхан Аава чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 이 자리 이곳에 우리 청년들과 함께 우리 가운데 계시는 하나님께 기도합니다. Энэ газарт манай залуучуудтай хамт байгаа Бурхан танд хандан залбирч байна. 하나님의 뜻을 우리에게 보여주시옵소서. Бурхан та өөрийнхөө хүслийг бидэнд харуулаарай. 우리에게 말씀하여 주시옵소서. Бидэнд та үгээ альдаарай. 우리가 그 뜻에 순종하고 살고자 합니다. Бид нэр тэр хүсэл дуулууртай байж амьдрах гэж байна. 우리의 마음을 일깨워 주시고 우리의 마음을 감동시켜 주시옵소서. Бидний сэтгэлийг сэргэн өгч, бидний зүрх сэтгэлийг та хөдөлгөж өгөөрэй. 주께서 우리 각 사람에게 하시고자 하시는 말씀을 나타내 주시옵소서. Эзэн та бидний хүн тус бүрд айлдахыг хүссэн үгээ эндэлчлээрэй. 하나님의 계획을 이 몽골 땅에 갖고 계신 하나님의 계획을 나타내 주시옵소서. Бурхан та өөрийн төлөвлөгөөг энэхүү Монгол нутагт хандсан өөрийнхөө төлөвлөгөөг та илчлэн 이 харуулаарай. 마지막 때에 우리를 부르신 하나님의 계획을 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ төгсгөлийн үед бид өхнийг дуудсан Бурхан та төлөвлөгөөгөө бидэнд ухааруулаарай. 이 시간 우리 주께서 지고 가셨던 십자가를 함께 생각하고자 합니다. Энэ цагт эзэн таны үүрээд явсан загалмайн талаар хамтдаа бодож үзэх гэж байна. 그 십자가를 우리에게 또한 지고 오라고 하신 주님의 뜻을
우리 마음에 새기게 해 주시옵소서. Тэрхүү загалмайг жигсэн биднийг өөрөөр дээрээ гэсэн тэр эзний үгийг сэтгэлдээ сийлж ятхад туслаарай. 오직 하나님의 영광만을 위해 나아가는 우리 청년들이 되게 해 주시옵소서. Бурхан таны алдрын төлөө амьдарч яддаг залуучууд байж ятхад туслаарай. 이 시간 성령께서 이 가운데 함께 하시고 우리 각 사람에게 친히 말씀해 주시기를 간절히 의지하오며 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Энэ цагт эзэн ариун сүнс хамт байж бидний хүн тус бүрд үгээ айлтнуу хэмээн бидний эзэн Есүсийн нэрээр гон залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 히브리서 3장 1절 이번 한몽 청년 수련회 타이틀을 같이 읽도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамтдаа Еврей номын 3-ын 1-р ишлэл энэ удаагийн цугларалтын маань одоо сэдв гол ишлэлийг хамтдаа харцгаая. 예, 히브리서 3장 1절입니다. Еврей 3-ын 1-р ишлэл байна. 같이 읽도록 하겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Тиймд Тэнгэрлэг дуудлагыг хуваалцагч ариун ах トゥ нараа бидний хүлээн зөвшөөрдөг элч ба тэрүүн дахилч болох Есүсийг ажицгаа. 성경은 우리에게 예수님을 깊이 생각하라고 명하십니다. За Библи бидэнд Есүсийг гүн ажиглал хэмээн тушааж байна. 예수님의 모든 행적을 또 예수님의 모든 말씀을 깊이 생각하라는 그런 명령이십니다. Есүсийн бүхий л үйлдсэн улмар Есүсийн бодлыг сайн гүн ажиглаж хараа гэсэн тийм үг. 어제 우리는 예수님의 생각과 우리의 생각이 다른 것을 같이 배웠습니다. Өчигдөр бүгдээрээ Есүсийн бодол болон бидний бодол өөр байгааг хамтдаа харцгаасан. 그리고 우리가 예수님의 생각과 같아질 때 우리는 더 예수님을 닮아가게 될 거라는 그런 말씀을 배웠습니다. За тэгэхээр Есүсийн бодолтой бид бүхэн адил болж иж түүнийг дуурайж амьдрч байгаамаа гэдэг үгийг сурсан. 죄에 대한 생각도 그리고 성경에 대한 생각도 달라야 됩니다. Тэгэхээр гимд хандж байгаа бодол, Библиэд хандж байгаа бодол жигсэн өөр байх хэрэгтэй. 사람의 영혼의 가치에 대해서도 우리 생각보다 예수님의 생각을 더 받아들여야 됩니다. Хүний сүнсний үн цэнийн талаар жигсэн бид нэр өөрийнхөө бодлоор хандах биш, харин үүн дээр жигсэн бид бүхэн Есүсийн бодлыг дуурайх хэрэгтэй. 밖으로 드러난 모습이 아니라 마음의 중심이 더 중요하다라는 것을 예수님께서는 그것을 더 깊이 생각하신다는 것을 알아야 됩니다. Гадна талдаа ил харагдаж байгаа дүр төрхөөс илүү гүн зүрх сэтгэлийг нь Есүс илүү гүн гүнзгий боддог юм байна гэдгийг бид бүхэн бас бодож авах хэрэгтэй. 우리가 행한 일보다 우리의 마음과 정성이 더 중요하다는 것도 함께 생각을 해봤습니다. Бид нэр хийсэн ажил гэхээсээ илүү бид бүхний зүрх сэтгэл хэр шингэсэн бай тэр нь чухал гэдэг талаар хамтдаа бас бодож үзсэн. 우리가 헛되이 보내는 시간보다 예수님이 생각하시는 시간이 다르다라는 것을 우리 또 함께 배웠습니다. Бид бүхний хоосон өнгөрүүлж байгаа цаг хугацаа бас Есүсийн бодож байгаа цаг хугацаа өөр гэдгийг хамтдаа сурцгаасан. 그리고 예수님의 스케일과 우리의 스케일이 좀 다르다라는 것도 배웠죠. Есүсийн хэрэмжээ бидний хэрэмжээнээс бас өөр юм байна гэдгийг бид нэр сурсан биз? 또 관심의 대상이 다르다라는 것도 우리는 어제 말씀을 통해서 배웠습니다. Тэгээд бид бүхний анхаарлаа хандуулж байгаа зүйл жигсэн өөр байдаг юм байна гэдгийг өчигдөр үгээр дамжуулан сурцгаасан. 내 생각은 너희 생각과 다르며 하나님의 말씀입니다. Миний бодол санаа та нарын бодол санаанаас өөр гэж Бурхан хэлсэн. 어쨌든 우리 청년 형제 자매님들이 이번 수련회를 통해서 예수님을 깊이 생각하는 그런 시간이 되었으면 정말 좋겠습니다. Энд байгаа залуу ахын дүүс нар маань энэ удаагийн цугларалтаар дамжуулан Есүсийн талаар гүн гүнзгий бодсон тийм цаг хугацаа байгаасай гэж их хүсэж байна. 그래서 예수님과 같이 생각하고 그리고 예수님처럼 사는 우리 청년들이 되기를 간절히 바랍니다. Есүстэй адил бодож Есүсийг дуурайгаад амьдрдаг тийм залуучууд байгаасай гэж хүсэж байна. 오늘은 예수님이 지고 가신 십자가에 대해서 좀 깊이 생각해 보는 시간을 가지려고 합니다. Өнөөдөр болохоор Есүсийн үүрэд явсан загалмайн талаар хамтдаа бодсон тийм цаг гаргах гэж байна. 여기 예수를 깊이 생각하라 이 명령처럼
예수님이 지신 십자가를 또한 깊이 우리가 생각해보고 또 우리의 생활 속에 따라갔으면 좋겠습니다. Энэ дээр хэлж байгаа Есүсийг ажицгаа гэж хэлсэн тушаалын дагуу бид нэр Есүсийн үүрэд явсан тэр загалмайг гүн гүнзгий бодож амьдралдаа бас тусгасан тийм цаг хугацаа байгаасай гэж хүсэж байна. 자, 요한복음 19장 17절을 같이 읽겠습니다. Йохан 19-ийн 17 дугаар ишлэлийг хамтдаа олж уншийе. 요한복음 19장 17절입니다. Йохан 19-ийн 17 дугаар ишлэл. 요한복음 19장 17절 같이 읽어보겠습니다. За Йохан 19-ийн 17-г хамт уншийе. Есүс загалмайгаа үүрсээр еврейгээр Голгота буюу гавлын газар хэмээх газар руу яв. 예수님의 행하신 모든 것은 우리에게 본을 끼치시고 우리에게 따라오라고 그렇게 보여주신 겁니다. Есүсийн үйлдэл харуулсан бүхий л зүйл бидэнд үлгэр дуурайлыг үзүүлж үүнийг дагаад ирээрээ хэмээн бидэнд харуулж өгч байгаа. 예수님은 이 땅에 예수님의 것이 하나도 없었습니다. За энэ газар дээр Есүсийнх гэж зүйл нэг ч байгаагүй. 성경에 예수님의 소유로 기록되어 있는 것은 여기 자기의 십자가라고 기록된 이 말씀뿐이라고 말합니다. За тэгэхээр Библиэр хэлэхдээ Есүсийн эзэмшил гэж өмч гэж хэлэгдэж байгаа зүйл энэ дээр хэлж байгаа загалмайгаа гэдгээс өөр зүйл бичигдээгүй. 이 세상에 속한 것 그 어떤 것도 예수님은 자신의 소유라고 생각하지 않으셨던 것 같습니다. Энэ ертөнцийн дээр байгаа өөр ямар ч зүйлийг Есүс өөрийн зүйл гэж бодоогүй юм шиг байна. 예수님이 이 땅에 오실 때 마리아의 태를 빌려서 태어나셨습니다. Есүс энэ газар дээр ирэхдээ жигсэн Мариан хөвлийг зээлээд төрсөн. 30년 동안 요셉의 가정을 빌리셨죠. 30 жилийн турш Йосефийн гэр бүлийг төр зээлсэн. 그리고 공생의 기간 동안에는 시몬 베드로의 집에서 기거하셨던 걸로 성경에 기록되어 있습니다. За олны төлөөх үйлчлэлээ хийхдээ Симон Петрийн гэрт төр байрлаж байсан тухай Библи хэлсэн байна. 예루살렘에 올라가실 때도 나귀 새끼를 빌리시고 타고 올라가셨습니다. За Иерусалим руу өсөж очихдоо жигсэн элжигний дудран төр зээлээд түүнийг унаад орсон. 제자들과의 마지막 밤도 다락방을 빌리셨죠. За 이 шавнартайгаа өнгөрүүлж байгаа сүүлчийн шөнөө жигсэн тэр дээврийн өрөө төр зээлсэн байна. 그리고 죽으신 후에 묻히셨던 무덤 또한 아리마대 요셉의 것을 빌리셨습니다. Өгснийхаа дараа оршуулгдсан тэр булшиг жигсэн Аримати Йосеф гэдэг хүнээс зээлсэн байна. 예수님은 자신의 것이라고 말할 수 있는 것이 이 세상에 없었던 겁니다. Тэгэхээр Есүст өөрийнх нь гэж хэлэх зүйл энэ ертөнцид байгаагүй. 그런데 여기 자기의 십자가를 지시고라고 예수님의 것을 기록하고 있는 겁니다. Эдэл энэ дээрээс харуул Есүс загалмайгаа үүрсээргээд Есүст хамаатай зүйлийг бичсэн байна. 오직 십자가만이 예수님의 것으로 기록되어 있는 겁니다. Зөвхөн загалмай л Есүсийнх гэж бичигдсэн байна. 그리고 우리는 예수님을 따라갑니다. Тэгээд бид бүхэн Есүсийг дагаж явж байгаа. 우리에게도 십자가만이 우리의 소유가 되어야 될 수도 있습니다. Бид бүхэн жигсэн зөвхөн загалмай бидний өмч хөрөнгө байх тийм шаардлагатай байж болно. 예수님은 자기 십자가를 지고 나를 쫓지 않는 자도 내게 합당치 않다고 말씀하셨습니다. Загалмайгаа аваад намайг дагдаггүй нь миний хувьд зохистой нэгэн бишээ гэж хэлсэн. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 또 날마다 자기 십자가를 지고 나를 쫓을지니라라고 말씀하셨습니다. Хэн нэг нь намайг дагахыг хүсвэл өөрийгөө үсгэж загалмайгаа үрээд намайг дагах болно гэж хэлсэн. 자, 오늘은 십자가를 깊이 생각하는 시간입니다. Өнөөдөр бол загалмайн талаар гүн гүнзгий бодсон тийм цаг байна. 하나님이 내게 지워 주신 십자가가 있습니다. Бурхан өөрөд чинь өөрүүлсэн загалмай гэж байдаг. 그게 무엇인가 한번 깊이 생각해 보십시오. За тэр нь юу вэ гэдэг талаар та бүхэн гүн бодож үзээрэй. 예수님의 십자가도 생각하고 내가 져야 될 십자가도 생각해야 되는 겁니다. Есүсийн загалмайг ч бодож үзэх ёстой. Бас өөрийнхөө өөрч яваа загалмайг жигсэн бодож үзэх хэрэгтэй. 십자가는 갑자기 등장한 게 아닙니다. Загалмай гэдэг зүйл чинь гів гинт гараад ирсэн зүйл биш ээ. 예수님은 죽기 바로 전날 또는 죽는 그 순간
십자가가 앞에 있다라는 것을 알고 계셨던 게 아닙니다. За Есүс яг өгөхийнхаа өмнөх шөнө эсвэл яг загалмаа дээр очиж хадагдахтаа л загалмаа дээр өөхөх болно гэж хэлсэн юм биш ээ. 예수님은 십자가가 앞에 있다는 걸 처음부터 알고 그 십자가를 향해서 나아가신 겁니다. Тэгэхээр Есүс загалмаа дээр очино гэдгээ урдчлан мэдсээр тэр мэдсэн загаас ахуулан тэрээр үргэлж загалмааг чиглээд явж байсан юм. 그 십자가의 고통이 그 수치와 부끄러움이 얼마나 큰지 예수님은 아셨습니다. Тэр загалмаан зовлон, тэр загалмаан гутамшиг ичхүр ямар аимжигтай зүйл вэ гэдгийг Есүс мэдэж байсан. 그리고 매일매일 한 걸음 한 걸음 십자가를 향해서 가신 거죠. Өдөр бүр алхан бүр тэр загалмааг чиглээд явж байсан юм. 자, 우리에게도 주님이 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라라고 말씀하십니다. Бидэнд жигсэн Есүс эзэн загалмаагаа үрээд намайг даг гэж хэлсэн. 주님을 따라가는 길에는 항상 십자가를 지고 따라갔던 겁니다. Эзнийг дагах замд үргэлжил хүн загалмааг үүрч түүнийг дагаж байсан юм. 마태복음 20장에 예수님은 예루살렘에 올라가시면서 이제 이방인들에게 넘겨주고 그리고 능욕을 받고 십자가에 죽임 당하시고 사흘 만에 부활하실 것을 말씀하셨습니다. Матай 20 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Есүс эзэн Иерусалимд очиж хайр үндэстнүүдийн гард тушаагдж тэгээд тиймээд загалмаа дээр үхэж 3 дахь өдөртөө дахин амьдуулагдах тухайга айлцсан байдаг. 예수님은 당신이 어떤 죽음을 맞이할 것인지 알고 계셨습니다. Есүс өөрийгөө ямар үхлээр өөхөх вэ гэдгээ мэдж байсан. 그리고 우리에게 십자가를 지고 따라오라고 하신 겁니다. Тэгээд бидэнд загалмаагаа үрээд намайг даг гэж хэлсэн. 내가 앞서 갈 것이다. 그리고 너희도 따라오라고 얘기하신 겁니다. Би та нарын урд явах болно. Иймээс та нар намайг дагаад ир гэж хэлсэн. 우리 각자의 십자가가 있습니다. Тэгэхээр бидний хүн тус бүрд загалмаа гэж бий. 십자가를 깊이 생각해보고 그리고 그 십자가를 지고 따라갈 마음의 준비들을 하셔야 됩니다. За загалмайн талаар гүн гүнзгий бодоод энэхүү загалмайг дагах тийм сэтгэлийн бэлтгэлийг бид хийх хэрэгтэй. 자, 마태복음 16장 같이 한 구절 보겠습니다. Матай 16 дугаар бүлгээс үгдээрээ нэг ишлэл харцгаая. 16장 24절입니다. 16-гийн 24-р ишлэл. 자, 읽어주세요. Тэгээд 마태복음 16장 24절. за Матай 16-гийн 24-ыг би уншиж өгье. Тэгээд Есүс шавнартаа хэн нэгэн нь миний араас дагахыг хүсвэл тэр өөрийгөө үгүйсгэн загалмаагаа авч намайг даг. 이 말씀을 통해서 예수님을 따라가는 우리의 길이 쉽지 않다라는 걸 얘기해 주고 계시는 거잖아요. Энэ үгээр дамжуулан Есүсийг дагаад амьдарч байгаа тэрхүү зам амар биш ээ гэдгийг хэлж өгсөн үг байгаа үү? 그 십자가는 자기를 부인하고 지고 갈 수 있는 겁니다. Энэ загалмааг бол өөрийгөө үгүйсгээд дагаа явах боломжтой. 자기를 부인하는 게 뭘까 생각해 보십시오. За өөрийгөө үгүйсгэнэ гэдэг нь юу вэ гэдгийг та бүхэн бодоод үзээрэй. 나 자신의 계획과 뜻 그것을 부인하는 겁니다. өөрийнхөө төлөвлөгөө, хүсэл энэ бүхнийг үгүйсгэхийг хэлж байгаа. 내가 하고 싶은 것 그것을 부인하는 겁니다. өөрийнхөө хийхийг хүссэн зүйл түүнийг үгүйсгэхийг хэлж байна. 어제 우리가 배운 것처럼 내 생각이 아니라 예수님의 생각, 하나님의 생각을 받아들이는 겁니다. Өжигдрийн хэлсний дагуу өөрийн бодол биш, Есүсийн бодол, Бурхны бодлыг бид бүхэн хүлээж авах хэрэгтэй. 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 겁니다. Бүх хүслээрээ, бүх зүрхээрээ, бүх хүч чадлаараа өөрийн эзэн Бурхныг хайрлах юм. 자기를 사랑하는 게 아닙니다. Өөрийгөө хүн хайрлах биш ээ. 십자가를 지는 것은 쉬운 것은 아닙니다. Тэгэхээр загалмайг үүрнэ гэдэг чинь амар зүйл биш юм. 그러나 예수님을 따라가려면은 십자가를 지고만 따라갈 수 있는 겁니다. Гэхдээ Есүсийг дагая гэвэл загалмайг үүрч гэмээн л түүнийг дагах боломжтой. 이 마태복음, 마가복음, 누가복음에 이 말씀이 5번 나옵니다. Матай, Марк, Лук номон дээр 5 удаа гарч байгаа. 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라. Өөрийнхөө загалмайг үүрч намайг даг гэсэн. 우리에게 예수님이 지워주시는 십자가가 있습니다. Бид бүхэнд Есүсийн өөрүүлсэн загалмай гэж бий. 그리고 우리는 그 십자가를 지고 갈 겁니다. Тэгээд бид бүхэн энэхүү загалмайг үүрээд явах болно. 어떤
어떤 잘 모르는 사람이 이렇게 말했답니다. Сайн мэдэхгүй хүн ингэж хэлсэн гэж байна. 하나님은 우리에게 십자가를 주셨다. Бурхан бидэнд загалмайг өгсөн. 그러나 십자가는 우리에게 하나님을 준다. Харин тэр загалмай бидэнд Бурханыг өгсөн. 하나님은 우리가 십자가를 지고 따라오라고 말씀하십니다. Бурхан бол бидэнд загалмайгаа үүрээд намайг дагаад ир гэж 그리고 хэлсэн. 우리가 십자가를 지고 갈 때 하나님을 더 가까이 만나게 될 겁니다. Тэгээ бид бүхэн тэрхүү загалмайг үүрээд дагах юм бол Бурхантай илүү ойроос уулзах боломжтой. 자기 십자가가 있습니다. Хүнд өөрийн загалмай гэж байдаг. 그리고 그 십자가를 지고 갈 마음의 준비를 하는 것이 우리 신앙생활의 예산입니다. За тэгэхээр энэхүү загалмайг үүрээд амьдрах сэтгэлийн бэлтгэл гэдэг байгаа нь итгэлдээ гаргах тооцоог хэлж байгаа. 자, 누가복음 14장입니다. За Лук 14-р бүлэг байна. 누가복음 14장 27절입니다. Лук 14-ийн 27-р ишлэл байна. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 좇지 않는 자도 능히 나의 제자가 되지 못하리라. Загалмайгаа үүрэлгүй намайг дагагч нь миний шав байж чадахгүй. 우리에게 하시는 말씀이죠. Бид бүхэнд айлцсан үг байгаа үед. 그리고 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진대라고 얘기하십니다. Тэгээ дараас нь та нарын хэн чин цамхаг барихыг хүсвэл гэсэн үг гарч байгаа. 자기의 가진 것이 준공하기까지 족할지 먼저 그 비용을 예산하지 않겠느냐라고 말씀하십니다. Тэгэхээр үүнийг дуусгахтаа юу хэмээн зардлыг нь тооцохгүй байх хүн та нарын дунд хэн байна вэ гэсэн. 그 비용이 뭘까요? За энэ зардал гэдэг байгаа нь юу вэ? 예수님을 따라가겠다라는 예수님을 본받고 예수님의 일을 하겠다라는 그 비용이 십자가를 지는 겁니다. За тэгэхээр энэ зардал гэдэг байгаа нь Есүсийг дагаж тэрхүү загалмайг үүрээд амьдрах амьдрал чинь л энэ зардал байхгүй. 십자가는 쉬운 것이 아니잖아요. Тэгэхээр энэ загалмай гэдэг чинь тийм амар зүйл биш шүү дээ. 혹시 구원받은 그 처음 기쁨에 내가 주를 위해서 열심히 살겠다 그렇게 생각할 수 있습니다. Хүн яг хуу анхны сэтгэлээр би Есүсийн төлөө эзний төлөө хичээнгүлэн амьдрна гэж бодож болох юм. 그러나 예산이 필요한 거예요. Ихтэй гарцаагүй энэ тооцоо хэрэгтэй. 예수님을 따르려면은 예산이 필요합니다. Есүсийг дагая гэвэл тооцоо зайлшгүй хэрэгтэй. 십자가입니다. Энэ нь загалмай юм аа. 그게 예산입니다. Тэр нь тооцоо байхгүй. 그리고 33절에 같이 읽겠습니다. За тэгээ 33 дугаар ишлэлийн хамт уншийе. Иймээс та нарын хинэнч байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас миний шав байж чадахгүй. 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라. Байгаа бүхнээсээ эс татгалзваас миний шав байж чадахгүй гэсэн. 다 버리라는 게 아닙니다. Бүх зүйлийг ингээ хайчих гэж хэлээ. 그것보다 더 우선해서 예수님의 지우신 십자가를 지는 겁니다. Энэ бүхнээс нэн төрөнд Есүсийн загалмайг өөрөөсөн дэрхүү загалмайг бид хүн үүрээд явахыг хэлж. 그게 예산입니다. Энэ нь тооцоо байхгүй. 저도 여러분들과 비슷할 때 구원을 받았습니다. Би жигсэн та бүхэнтэй адил насанд аврагдсан хүн. 그리고 제 주변에 많이 구원받은 형제 자매들이 있었습니다. Миний эргэн тойронд аврагдсан олон ахын дүүс нар байдаг байсан. 근데 어떤 사람들은 예산이 부족했나 봅니다. Зарим хүмүүсийн тооцоо дутмаг байсан юм шиг байгаа. 지금 신앙 가운데 없는 사람들이 많습니다. Одоо энэ итгэл дотроо байхгүй байгаа хүмүүс олон байдаг. 지금 여러분들도 신앙생활을 하고 계시지만 과연 얼마가 마침내 마지막까지 남을 수 있는지는 모르는 겁니다. Та бүхэн одоо бол бүгдээрээ итгэлээрээ амьдарч байгаа жигсэн эцэст нь тэрхүү төгсгөл хүртэл хэн нь үлдэж явах вэ гэдгийг хэн ч мэдэхгүй байна. 예산을 준비해야 되는 겁니다. Тийм учраас тооцоогоо гаргаж бэлдэх хэрэгтэй. 그리고 십자가를 지고 가야 되는 겁니다. Тэгээд энэхүү загалмайг үүрээд явах хэрэгтэй. 저는 어떤 분들을 만나면서 구원받은 사람들이 상처받고 그리고
심령이 가난한 자들이라는 것을 알게 됐습니다. За би зарим хүмүүстэй нөхөрлөж байгаад аврагдсан хүмүүс гэдэг чинь сэтгэл нь шархалжсан зүрх сэтгэл нь их дорд байгаа тийм хүн юм байна гэдгийг мэдэж авсан. 예, 저 자신도 제가 왜 구원을 받았을까? 하나님께서 나를 왜 구원해 주실까라는 생각을 해봤습니다. Би ч гэсэн өөрийгөө бодохдоо би яаж аврагдав? Бурхан яагаад намайг аварсан болоо гэсэн талаар бодож үзсэн. 제 마음이 가난했습니다. Тэр үед сэтгэл маань ядуу байсан. 살아왔던 환경이 불우했었습니다. За амьдарч ирсэн тийм ээ орчин нөхцөл маань их золгүй хүнд байсан. 내가 원하는 삶을 살아보지 못했었습니다. өөрийнхөө хүсдэг тэр амьдралаар би амьдарч үзээгүй. 부모님도 그랬고 그리고 제 주변도 그랬었습니다. Эцэг их маань ч тийм байсан. Миний эргэн тойронд байгаа бүх зүйл тийм байсан. 그래서 구원을 받은 거였습니다. Тийм учраас би аврагдчихсан байсан. 여러분들도 한번 생각해 보세요. Та бүхэн ч гэсэн өөрийгөө нэг бодоод үзтээ. 내가 왜 구원을 받았을까? Яаж явж байгаад би аврагдсан юм бэ? 물론 부모님 잘 만나서 구원받은 부모님을 만나서 구원받은 분도 계실 겁니다. Мэдээж аврагдсан тийм эцэг ихтэй уулзаад тэр эцэг ихийн доор байж байгаад аврагдсан хүмүүс ч гэсэн байгаа л да. 그러나 어려운 환경 속에서 원하지 않는 길을 가다가 그 가난함을 보시고 하나님이 구원해 주신 분들이 이 자리에 계실 겁니다. Гэхдээ хүнд хэцүү нөхцөл байдалд амьдарч байгаад өөрийнхөө хүслийн дагуу юм болгоно болохгүй тэгээд сэтгэлдээ ядуу амьдарч байгаа хүнийг бурхан хараад аврагдсан хүн ч гэсэн энэ газарт байгаа. 하나님의 은혜로 구원을 받은 거죠. Тэгэлэр бурханы нэгүслэр бид өхөн аврагдсан. 저는 지나왔던 제가 구원받기 전의 삶과 제 구원 하나 바꿔도 저는 큰 이익을 얻은 아주 엄청난 은혜를 받았다고 믿었습니다. Аврагдахаас өмнөх тэр бүхий л амьдралаа төлөөд энэ аврал гэдэг ганц зүйлийг олж авсан бол би хангалттай зүйлийг олж авсан гэж боддог. 한번 생각해 보세요. Та бүхэн нэг бодоод үзтээ. 내 지나온 구원받기 전의 삶과 내 구원 하나와 바꿀 수 있나 없나? За тэгвэл өнгөрсөн тэр бүхий л амьдралаараа энэ авралаа солихгүй юу? 저는 100번이라도 바꿀 수 있습니다. Би 100 ч удаа солих боломжтой. 왜냐하면 이 구원이 너무 크니까. Яг л энэ аврал өөрөө агуу учраас. 그리고 제 삶을 바꾸기로 했습니다. За тэгээд би амьдралаа солихоор шийдсэн. 구원받기 전에 그 불우했고 암울했던 그 제 삶을 이제 주님을 따라가면서 바꾸기 시작했습니다. За өмнө нь байсан тэр золгүй амьдрал, тэгж гунигтай амьдралаа эзэнтэй уулзаж тэрхүү авралаар би солихоор шийдсэн. 오직 주님만 바라보고 가기로 했던 겁니다. Зөвхөн эзнийг хараад л явахаар би шийдсэн. 불완전하고 부족했지만은 그러나 주님께서 다 채워 주셨습니다. Бүрэн дүүрэн биш дутмаг байсан ч гэсэн эзэн намайг бүх зүйлээр дүүргэсэн. 그런데 어떤 분들은 보면은 그 과거에 매여서 사는 거예요. Гэтэл зарим хүмүүсийг хараад байна энэ өнгөрсөндөө хүлэгдчихээд амьдраад байгаа. 가난하고 암울하고 그리고 어려웠던 그 속에 매여서 자기 인생을 바꾸지 못하는 겁니다. За тэгэл хүнд хэцүү, ядуу зүдүү тэр гунигтай байгаа тэр амьдралаа өөрчилж чадахгүй эндээ баригдаад амьдраад байна. 바꿔야죠. Өөрчлөх хэрэгтэй шүү дээ. 이제 하나님의 영광스러운 하나님의 백성의 모습으로 바꿔야 됩니다. Одоо сүрж явах нь бурхны ард түмэн болоод амьдралаа бид өөрчлөх хэрэгтэй. 나에게 괴로움을 줬던 사람들을 나에게 어려움을 줬던 사람들에게 복음을 전하면 바꿀 수 있습니다. Өөрийг чинь залхааж, өөрийг чинь зовоож үсэн тэдгэр хүмүүст сайн мэдээг тараагаад эглэх юм бол энэ бүхнийг өөрчилж болно. 환경은 우리 신앙의 어떤 걸림돌이 될 수 없습니다. Энэ орчин нөхцөл гэдэг чинь бидний итгэлд тэглэг чулуу болох боломжгүй. 우리가 주님을 따라가면 주님이 다 보상해 주는 거예요. Эзнийг дагаад л явж явах юм бол эзэн энэ бүхний хариу төлбөрийг өгөх болно. 그래서 구원받은 다음에는 완전히 새로운 겁니다. Тэгэлэр аврагдсны дараа бол хүн бүрэн шинэ болж байгаа. 그 이전의 어두움은 빛으로 가득 차게 할 수 있습니다. Өмнө нь байсан тэр харанхуйг бид нар гэрлээр дүүрэн болгох боломжтой. 내 마음과 생활에 주었던 상처들은 다 아물고 또 다른 사람의 상처들을 아물게 할 수 있습니다. За аврагдахаас өмнө байсан сэтгэл дэх энэ шарах сарваа бид нар тэмээ эдгэж бусад хүмүүсийн шарах сарвыг жигсэн бид нар аниулж болно. 우리는 바꿀 수 있고 바꿔야 되는 거예요. Бид нар өөрчлөх боломжтой, өөрчлөгч ёстой юм. 십자가를 지고 가면은 다 바뀌어집니다. Тэгэхээр загалмайг үүрээд явах юм бол
бүгд өөрчлөгддөг байхгүй. 십자가를 지기 싫어하면은 여전히 그 속에 매여 살게 되는 겁니다. Загалмайг үүрхээс дургуутсаад байх юм бол өнөөхөл энэ дотроо хүлэгдээд амьдрах байхгүй. 자, 우리 십자가를 생각하는 시간입니다. За тэгэхээр бүгдээрээ загалмайг бодож үзэх цаг байна. 십자가는 죄와 그 죄의 저주와 심판의 모습이죠. Энэ загалмай гэж байгаа нь гим нүгэл болон гим нүглийн шүүлд хараалыг илтгэж байгаа газар юм. 예, 갈라디아서 3장입니다. Галаат 3 дугаар бүлэг байна. 갈라디아서 3장 13절 Галаат 3-ын 13 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Христ бидний төлөө хараал болсноороо биднийг хуулийн хараалаас зольсон юм. Учир нь модон дээр үлгөгдсөн хүн бүр харагдсан юм гэж бичигдсэн байдаг. 자, 나무에 달린 자마다 저주받은 자라 저주 아래 있는 자라 하였습니다. Модон дээр үлгөгдсөн хүн бүр харагдсан юм а гэж бичигдсэн байдаг. 예, 십자가는 저주의 장소입니다. Загалмай гэж байгаа нь хараалын газар юм. 하나님 앞에 저주받아야 되는 사람이 못 박히는 곳입니다. Бурхны өмнө хараагдах ёстой хүний хадагддаг газар юм. 그런데 그곳에 내가 못 박힌 게 아니라 예수님께서 못 박히셨습니다. Гэтэл тэр газарт та өөрөө цовдлогдсон юм биш. Есүс өмнөөс чинь хадагдсан байна. 죄와 그 죄의 결과가 얼마나 끔찍한지를 보여주는 거죠. Энэ гим нүгэл болон түүний үр дүн ямар аимшигтай хэрцгий вэ гэдгийг харуулж өгч байгаа юм. 자기 자신의 죄가 얼마나 컸는지는 십자가 앞에서 알 수 있습니다. Өөрийн чинь гим нүгэл ямар аимшигтай их вэ гэдгийг загалмайн өмнө л очиж иж мэдэх боломжтой. 죄가 얼마나 큰 고통을 우리에게 줄 것인지 십자가는 보여주고 있습니다. Энэ гим нүгэл бидэнд ямар аимшигт зовлон өгдөг вэ гэдгийг загалмайг харуул бид нэр мэдэх боломжтой. 그리고 십자가는 조롱과 그리고 수치의 모습을 보여줍니다. За тэгээд энэ загалмай гэдэг нь доог дохуу гутамшигыг бидэнд харуулж өгч байгаа. 예수님은 십자가에 못 박히시기 전에 침뱉음을 당했습니다. Есүс загалмай дээр хадагдахаас өмнө нүүрлүгөө нулимулсан. 여러분들 얼굴에 침 뱉으면은 그 사람 그냥 놔두겠습니까? Та бүхний нүүрлүү хин нэг нь нулимчхул тэр хүнийг зүгээр орхих уу? 예수님은 침 뱉음을 당했습니다. Есүс бол нулимулсан. 뺨을 때렸죠. Бас сацрыг нь алгацсан. 그리고 조롱하고 멸시했습니다. Тэгээд доог дохуу хийж түүнийг үл тоомсорлсон. 그리고 예수님이 십자가에 못 박히실 땐 벌거벗겨서 못 박힌 겁니다. За Есүсийг загалмай дээр хадгахдаа түүнийг нүцгэлж байгаад загалмай дээр хадсан байдаг. 우리가 보는 그림에는 중요한 부위를 천 조각으로 가린 것으로 보여지지만은 그렇지 않았습니다. За бидний харж байгаа зурган дээрээс жугал эсхийг нь давуугаар ороочсон байгаа гэсэн үнэндээ тийм байгаагүй. 그리고 예루살렘 성벽에서 바로 보이는 곳에 벌거벗겨서 하나님의 아들이 못 박힌 겁니다. Иерусалимийн тэрхүү ханны эсрэг талд харагдах тэр газарт Бурхны хүү нүцгэлж алуулсан байна. 아니 하나님의 아들이 아니라 그분이 하나님 자신이셨잖아요. Бурхны хүү гэх ус үнэндээ тэр чинь өөрөө Бурхан байсан шүү дээ. 십자가에 못 박히실 아무 이유가 없는 분이 못 박히신 거잖아요. Загалмай дээр цовлогдох ямар ч шалтгаангүй нэгэн загалмай дээр тэгж цовлогдсон байгаа үз. 그리고 우리에게 그 십자가를 지고 따라오라고 말씀하시는 거예요. Тэгээд одоо бидэнд хэлэхдээ энэхүү загалмайг үрээд намайг даг гэж хэлсэн байна. 십자가를 지고 가는 건 쉬운 게 아닙니다. Энэ загалмайг үрээд амьдрах нь амархан зүйл биш юм аа. 사람들에게 욕을 먹을 수도 있는 겁니다. Хүмүүсээр хараалгуулчих болно. 예수님을 욕했듯이 Есүсийг тэд харааж байсны адил. 십자가를 지고 가는 사람은 다 욕을 합니다. Загалмайг үрж байгаа хүн болгоныг муулдаг байна. 예수님이 침뱉음을 당했는데 우리 또한 침뱉음을 당할 수도 있는 겁니다. Есүс нүрлүгөө нулимулж байсан бол түүний адил бид ч гэсэн нулимулах боломжтой. 하나님의 아들이 못 박히셨는데 우리도 부끄러움과 수치를 받을 수 있는 겁니다. Бурхны хүү хүртэл хадуулсан юм бол бид нар ч гэсэн ичхүүр гутамшигыг амсаж үзэх боломжтой гэж. 그런데 그게 구원이고 생명이 됐잖아요. Гэхдээ эн чинь аврал амь болсон биз дээ. 우리를 구원하시고 그리고 예수님은 영원한 영광으로 올라가셨잖아요. Бид нарыг аварчгаад Есүс эзэн мөнх алдарсууд дээш отсон. 십자가는 그런 겁니다. Загалмай гэдэг чинь тийм газар байхгүй.
죄를 못 박는 곳이고 수치와 부끄러움과 멸시의 장소입니다. За гим нүглийг хадаж ичхүр гутам шиг доромжллийн тийм газар. 그러나 마침내 영광으로 오르는 길인 거예요. Гэхдээ энэ нь эцэстээ алдар сууд хүрэх тэр зам байхгүй. 이 땅에서의 잠깐을 십자가를 지고 가고 그리고 영원한 영광을 얻는 곳인 겁니다. Энэ газар дээрх энэ богинохон амьдралд загалмайг үрж явснаар бид нар мөнх алдар сууг хүртдэг юм. 자, 성경 중에서 가장 중요한 성경 장 중에 하나인 요한복음 3장을 보겠습니다. Библиэд хамгийн чухал бүлгүүдийн нэг болох Иохан 3 дугаар бүлгээс бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. 요한복음 3장입니다. Иохан 3 дугаар бүлэг байна. 3장 14절입니다. 3-ын 14 дугаар ишлэл байна. 모세가 광야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 Мойсе цөлд тэр могоог өргөсөн шиг хүний хүүч бас өргөгдөх учиртай нь. 자, 우리는 이 말씀이 민수기 21장에 있는 말씀인 걸 압니다. Бид нэр энэ үг тооллого 21 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа үг гэдгийг мэднэ. 이스라엘 민족이 광야에서 징계를 받습니다. Израилийн ард түмэн цөлд байхдаа сахилгажуултыг өгсөн. 불뱀을 보내셔서 그들을 물게 하셨습니다. Тэднэрөө галт могоог явуулж тэднийг хатгуулсан байдаг. 그들이 하나님을 떠났기 때문에 뱀의 독에 이제 물린 겁니다. Тэднэр бурхнаас салан холдожгсон байгаа учраас могоон хоронд хатгуулсан байхгүй. 그들이 용서를 구합니다. Тэднэр уучлалыг гуйдаг. 그러자 모세에게 하나님은 뱀을 노스로 만들어서 장대에 매달아 사람들이 보게끔 하라고 말씀하십니다. Тэгээд бурхан Мойсед хэлэхдээ хүрлээр могоо хийж шургаагны орой дээр байрлуул. Хүмүүс түүнийг харах болно гэсэн. 근데 그것이 예수님의 모습이라 이겁니다. Гэтэл энэ нь Есүсийн дүр төрх юм а гэсэн үг байхгүй. 그리고 이렇게 말씀하시죠. За тэгээд ингэж хэлж байна. 15절입니다. 15 дугаар ишлэл. 이는 저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. Түүнд итгэдэг бүхэн мөн хамтаа байхын тулд билээ. 자, 민수기 21장에서는 뱀을 보는 자는 낫게 되리라 말씀하시죠. За тооллого номон дээрээс харах юм бол тэр могоог харсан нь идгэх болно гэж хэлсэн байдаг. 그러니까 보는 것과 믿는 것은 같이 해놓으신 겁니다. Тийм учраас харах итгэлийг адилхан тавьчихсан байна. 우리는 이스라엘 민족이 뱀의 장대에 매달린 뱀을 보고 나은 것처럼 예수님의 십자가를 보고 믿고 우리는 죄 사함을 받았습니다. Израилийн ард түмэн шурганы орой дээр байгаа могоог хараад идэгсэнтэй адилхан бид нэр загалмай дээр байгаа Есүсийг харж түүнд итгэснээр бид бүхэн аврагдсан. 그래서 여기 15절에 저를 믿는 자는 곧 보는 자입니다. За тэгэхээр энэ 15 дээр хэлж байгаа түүнд итгэдэг нь гэж хэлж байгаа нь түүнийг харсан нь гэсэн. 또 16절 같이 읽어보겠습니다. За тэгээд 16 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөн хамтай байх болно. 저를 믿는 자는 저를 보는 자입니다. Түүнд итгэдэг нь гэдэг байгаа нь түүнийг хардаг нь гэсэн үг. 십자가에 못 박힌 예수님을 믿는 거죠. Загалмай дээр цовлогдчихсан байгаа Есүст итгэхийг хэлж байна. 그것은 영생을 준 겁니다. Энэ нь бид бүхэнд мөн хамийг өгсөн. 그 십자가는 죽음의 장소이고 저주의 장소이고 수치와 부끄러움의 장소이지만은 동시에 우리를 구원해주고 영생을 준 귀중한 곳입니다. Загалмай гэдэг чинь итгүүр гутам шиг тийм ээ шийтгэл өглийн газар гэдэг ч бидэнд үүгээр дамжуулан аврал мөн хамийг өгсөн газар. 십자가에서 우리는 죄의 자유를 얻잖아요. Энэ загалмай дээрээс бид бүхэн гим нүглээс чөлөөлөлтийг олж авсан. 우리의 영혼이 구원받은 그곳은 우리가 이 세상에서 죄와 그리고 수치와 부끄러움을 이겨내고 승리할 수 있는 장소인 겁니다. Бидний аврагдсан тэр газар нь энэ ертөнцийн гим нүгэл ичгүр удамшгаас чөлөөлөгдөж тэгж ялалтанд хүрсэн тэр газар байна. 예, 파스칼이라는 사람이 이렇게 말했답니다. Паскал гэдэг хүн ингэж хэлсэн гэж байгаа юм. 죄는 위대한 분리자다. Энэ гим нүгэл бол агуу тусгаарлагч юм. 죄는 하나님과 인간을 분리시켰기 때문이다. Энэ гим нүгэл бол бурхан ба хүний хооронд нь тусгаарлсан учраас тэгж байна. 그러나 십자가는 가장 위대한 분리자다. Харин загалмай бол хамгийн агуу тусгаарлагч юм а. 죄와 인간을 분리시켰기 때문이다. Гим нүгэл ба хүн төрлөختний хооронд нь
тусгаарлсан учраас тийм юм аа гэсэн. 자, 우리는 십자가에서 십자가를 보고 구원을 받았습니다. Бид нэр загалмайг хараад аврагдсан. 또 우리가 십자가를 지고 가서 죄로부터 우리의 신앙이 깨끗해질 수 있을 겁니다. Тэгээ бас бид бүхэн энэхүү загалмайг үүрч явснаар бид бүхний итгэл гим нүглээс илүү цэвэрхэн байх боломжтой. 십자가는 우리 영혼의 구원의 장소인 뿐만 아니라 우리 생활의 구원의 장소이기도 한 겁니다. Энэ загалмай маань бидний сүнсний авралын газар байгаа зогсохгүй итгэлийн маань авралын газар жигсэн болж байгаа юм. 십자가는 우리를 죄로부터 완전히 분리시킬 겁니다. Энэ загалмай бол гим нүглээс биднийг бүрэн тусгаарлах юм. 그리고 십자가가 유일한 길입니다. Тэгээд энэхүү загалмай маань цор ганц зам. 우리는 십자가에서 모두가 구원을 받았습니다. Бид бүхэн бүгдээрээ загалмай дээр аврагдсан. 우리 생활이, 우리의 신앙이 구원을 받으려면은 십자가를 지는 길밖에는 없는 겁니다. Бидний амьдрал, бидний итгэл аврагдъя гэх юм бол энэхүү загалмайг үүрхээс өөр зам байхгүй. 우리 영혼이 구원받은 곳도 십자가고, 그리고 우리의 신앙생활이, 우리의 성품이 구원받는 것도 십자가밖에는 없는 겁니다. Бид бүхний сүнс аврагдсан гэсэн загалмай, тэгээ бид бүхний амьдрал итгэл, энэ зан чанарын маань аврал биелэх газар нь загалмайнаас өөр байхгүй. 그래서 십자가는 유일한 길입니다. Ийм учраас загалмай бол цор ганц зам. 죄인이 천국에 이르는 유일한 길이며 동시에 의인이 하나님의 영광에 이르는 유일한 길입니다. За гим нүгэлтэн диважинд хүрэх цор ганц зам болоо зогсохгүй энэ хүн бурхны хүслийн дагуу амьдрах тэр алдар суг авах цор ганц зам юм. 창세기 28장입니다. Эхлэл 28 дугаар бүлэг байна. 창세기 28장 12절입니다. Эхлэл 28-ийн 12 дугаар ишлэл 12절 12 같이 읽겠습니다. хамт уншийе. Тэрээр зүүдэлсэнд харагтун газар дээр нэгэн шат босож түүний оройн тэнгэрт тулан бас дахин харвал түүгээр бурхны тэнгэр элч нар өгсөж уруудан байлаа. 자, 야곱이 그 형 에서를 피해서 도망가고 있었습니다. За энэ Яаков ах Исаваас зугтаж байсан. 그 베델에서 돌베개를 베고 자는 겁니다. За битэл чулууд ирлээд унтаж байсан. 그런데 꿈에 땅에서부터 하늘까지 이어진 사닥다리를 본 겁니다. За тэгсэн зүүдэндээ газараас ахуулан тэнгэрт тулж бассан нэг шат байгааг харсан байна. 거기에 하나님의 사자들이 오르락 내리락 하고 있습니다. Тэн дээрээс харуул бурхны тэнгэр элч нар өгсөж уруудаж байсан байна. 그리고 하나님께서 그 사다리 위에서 야곱에게 축복을 선포하시죠. Тэгээ бурхан дэрхүү шатан дээрээс Яаков тандан ирээлээ тунхагласан. 땅에서 하늘에 이르는 유일한 길이 그 사닥다리였습니다. Энэ газараас тэнгэрт хүрж байгаа цор ганц зам нь энэхүү шат байсан байна. 하늘과 땅을 연결시켜 놓은 유일한 길이잖아요. Тэнгэр ба газрыг холбожигсан байгаа цор ганц зам байгаа үз. 그런데 그 사닥다리가 십자가인 거예요. Тэгтэл энэ дээр хэлж байгаа энэ шат маань загалмай байхгүй. 자, 똑같은 이 말씀이 요한복음 1장에 인용이 돼 있죠. Яг адилхан энэ үг Иохан 1-р бүлэг дээр хэлэгдсэн байгаа. 자, 요한복음 1장입니다. Иохан 1-р бүлэг байна. 자, 요한복음 1장 51절입니다. Иохан 1-ийн 51-р ишлэл. 또 같이 읽어보겠습니다. За бүгдээрээ бас хамт уншийе. Тэр үннээр би та нарт хэлье. Тэнгэр нэгдэн бурхны тэнгэр элч нар хүний хүүгийн дээр өгсөж уруудахыг та нар үзэх болно гэж айлдав. 자, 창세기 28장에는 사닥다리 위를 하나님의 사자들이 오르락 내리락 했습니다. За эхлэл 28 дугаар бүлэг дээр тэр шатан дээрээс бурхны тэнгэр элч нар өгсөж уруудаж байлаа гэсэн. 근데 여기는 예수님 위에 오르락 내리락 할 것이다. 그렇게 말씀하시죠. Харин энэ дээр болохоор Есүсийн дээр тэнгэр элч нар өгсөж уруудаж байлаа гэж гарч байгааз. 이 땅에서 하늘에 이르는 유일한 길이 십자가인 겁니다. Энэ газар дээрээс тэнгэр дүүрэх цор ганц зам бол загалмай. 그리고 우리가 그 십자가를 통해서 하나님의 나라에 갈 수 있는
구원을 받은 겁니다. За бид нар энэхүү загалмаагаар дамжуулан Бурхны улсад орох авралыг олж авсан. 여전히 땅에서 하늘에 이르는 사닥다리는 십자가밖에 없는 겁니다. Өнөөгөл хിവэр газраас тэнгэрт хүрэх тэр шат бол загалмаагаас өөр байхгүй. 다른 길은 없다고 말씀하셨습니다. Өөр зам байхгүй гэж айлт. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 하셨습니다. Зам үнэн ам бол би байгаа юм гэж хэлсэн. 십자가에서 예수님을 만나야 땅에서 천국에 오를 수 있는 거잖아요. Загалмай дээрх Есүстэй уулзж ижил энэ газар дээрээс диваажинд хүрэх 근데 боломжтой. 그것뿐이 아닌 거예요. Гэхдээ ганцхан үүгээр зогсохгүй маа. 십자가를 통해서만 우리가 오르락 내리락 할 수 있습니다. Энэ загалмай дээр байж ижил бид бүхэн өгсөж уруудах боломжтой. 하나님의 은혜를 입을 수 있는 겁니다. Юу вэ? Бурхны нэгүслийг хүртэх боломжтой. 주님을 따라갈 수 있는 겁니다. Эзнийг бид нар дагаад амьдрах боломжтой. 영원한 영광에 오를 수 있는 거예요. Мөнхийн алдарсууд хүрэх боломжтой. 그 십자가를 지라고 얘기하시잖아요. Энэ загалмайг үүр гэж хэлж байгаа үстэй. 준비되셨습니까? Та бүхэн бэлэн болсон уу? 하나님이 여러분들에게 십자가를 맡겨 주실 거예요. Бурхан та бүхэнд загалмайг даатгаж өгөх болно. 주님이 지셨던 그 십자가, Эзний үүрч явсан тэр загалмай. 그걸 지겠다는 마음의 준비를 하셔야 돼요. Та бүхэн түүнийг жигсэн би үүрнэ гэсэн тийм сэтгэлийн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 그게 우리의 신앙의 예산이 되는 겁니다. Энэ нь бид бүхний итгэлийн амьдралын тооцоо болж байгаа. 그리고 그 십자가를 지고 갔을 때 우리는 하늘의 영광 거기까지 이르게 될 겁니다. Тэгээд энэхүү загалмайг бид нэр үүрч амьдрах юм бол тэнгэрт байгаа тэр алдар сууд бид нар хүрэх болно. 어떤 사람이 십자가 나무로 된 자기 십자가를 지고 여행을 가고 먼 길을 가고 있었답니다. Нэг хүн модоор хийсэн өөрийнхөө загалмайг үүрээд их алсын аянд гарсан гэж. 나무의 가시에 어깨가 찔리고 아픈 거예요. За тэгэл нөгөө модных нь өргөсөнд нь мөрөн холгогдож өвдсөн бай. 점점 무거워지는 겁니다. Баг багаар л улам хүндэрсээр бай. 그런데 한참 가는데 보니까 많은 십자가들이 있는 곳에 도착을 한 겁니다. За тэгэл явж байсан чинь маш олон загалмай болсон байгаа тэр газарт очдөг. 그 사람이 말했답니다. За тэгээ тэр хүн хэлсэн гэж байгаа. 하나님, 제 이 십자가가 너무 무거워요. 다른 십자가를 주세요. Бурхан минь энэ загалмай надад энд хүнд байна. Та надад өөр загалмай өгөөч. 하나님께서 너 여기 있는 십자가 중에 네가 원하는 걸 고르렴 이렇게 말씀하셨답니다. Тэгсэн бурхан тэгвэл энд байгаа загалмайнуудаас өөртөө таарахыг сонгож авуу гэж хэлсэн байна. 그리고 자기가 메고 온 십자가를 내려놓고 자기가 메고 가고 싶은 십자가를 고르기 시작했답니다. За тийм учраас өөрийнхөө үүрч явсан загалмайгаа тавиад өөрийнхөө үүрхийг хүсэж байгаа загалмай аль байна гэж хайж явсан байна. 자기가 메고 온 십자가보다 훨씬 작고 그리고 번쩍번쩍 보석이 박혀 있고 금으로 된 십자가를 발견했습니다. За тэгсэн чинь өөрийнх нь үүрч явсан загалмаанаас хамаагүй жижиг тэгээд л гялалзаж байгаа эрдний чулуутай тийм загалмай байхыг олж харсан байна. 저는 이걸로 하렵니다라고 하나님께 말했대요. Тэгээд өнөө хүн би үүнийг үүрий гэж бурханд хэлсэн байна. 그래 그걸로 네가 지고 가렴 이렇게 말씀하셨답니다. За тэгвэл чи наадхаа үүрээд яв гэж бурхан айлцсан. 근데 금으로 됐으니 얼마나 무겁겠어요. За тэгэлэр алтаар хийж гисэн юм чинь ямар хүнд байх вэ? 들 수도 없는 겁니다. Нөгөөдгөө өргөж чадахгүй байна. 하나님, 저는 이 십자가는 못 지겠습니다. Бурхан минь энэ загалмайг би үүрч чадахгүй 그럼 байна. 다른 것을 고르렴. За тэгвэл өөр загалмай сонгох гэсэн. 또 다른 십자가를 고르게 됩니다. За тэгээд өөр загалмайг сонгож авсан 근데 байна. 그것도 자기에게 너무 무거운 거예요. Тэгсэн тэрийг үүрий гэсэн чинь өөрт нь бас л дэндүү хүнд байна. 자기가 지고 왔던 십자가보다 훨씬 무거운 겁니다. Өөрийнх нь нөгөө үүрж ирсэн загалмайтай харьцуулбал хамаагүй хүнд байсан байна. 한참 고르다가 한 나무를 쓰러져 있는 나무 십자가를 보게 됩니다. Нилээ явж хайж байгаад нэг хэвтэж байсан модоор хийсэн загалмайг олж харсан байна. 그리고 들어봤습니다. За тэгээд тэрийг өргөж үзсэн. 자기가 메고 갈 수 있는 거예요. Энд гисэн энэ үүрсэн загалмайг өөрөд үзсэн чинь өөрөө үүрж явж чадхаар байна. 저는 이 나무 십자가를 메고 가겠습니다. Бурхан минь би энэ модон загалмайг өөрөд явъя гэсэн. 그게 처음 자기가 지고 왔던 십자가였던 겁니다. Үнэн дээр тэр нь анх өөрийнх нь үүрч ирсэн загалмай байсан байхгүй. 하나님이 우리에게 지워주신 십자가가 가장 우리에게 맞는 십자가입니다. Бурханы бид бүхэнд үүрүүлсэн загалмай бол бид бүхэнд хамгийн тохирох загалмай. 예수님이 십자가를 지고 가셨기 때문에 그 뒤를 따라가려면 십자가를 지고만 따라갈 수 있습니다. Есүс загалмайг өөрөө үүрээд явсан учраас түүний араас дагая гэвэл бид нар зайлшгүй загалмайг үүрчиж л түүнийг дагах боломжтой. 근데 우리가 알고 있는 것처럼 십자가를 지는 것은
힘든 거예요. Бидний мэдэж байгаачлан загалмайг үүрээд амьдрна гэдэг чинь хэцүү байхгүй. 자기를 부인해야 됩니다. Өөрийгөө үгүйсгэх хэрэгтэй. 예수님께서 마지막 그 돌아가시기 전날 밤에 겟세마네 동산에서 하셨던 기도가 있었죠. За Есүс эзэн өөд болохынхаа урд шөнө Гитсемани дэх цэцэрлэгт залбирсан тухай үйл явдал гарч байгаа. 땀방울이 핏방울이 되도록 Хөлсөн туслан цусны тусал болох хүртэл 간절히 기도하셨습니다. бүр чин сэтгэлээсээ залбирсан байдаг. 이 잔을 내게서 옮기시옵소서. Энэ аягыг надаас өнгөрүүлээч гэсэн. 그런데 나중에 그 다음 말씀이 있죠. Тэгэл тэрний дараа нь гарч байгаа үг байгаа үз дээ. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서. Миний хүслийн дагуу биш. Эцэг та өөрийнхөө хүслийн дагуу үлдээч. 자기 부인을 보여주신 겁니다. өөрийгөө үүсгэж байгааг харуулж өгч байгаа. 예수님에게 십자가를 지시는 것 그것이 하나님의 뜻입니다. Есүс энэхүү загалмайг үүрэх нь Бурхны хүсэл байсан. 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 예수님을 따라가야 됩니다. өөрийгөө үүсгэж загалмайгаа үрээд Есүсийг дагах хэрэгтэй. 자, 십자가는 화살표입니다. За энэ загалмай гэдэг маань суман тэмдэг гэж хэлж байна. 십자가가 안 보이네요. Загалмай харагдахгүй байна. 십자가는 화살표라고 할 수 있습니다. Загалмай гэдэг нь заах суман тэмдэг гэж хэлж байна. 십자가는 헬라어로 스타우로스라는 단어랍니다. За энэ загалмай гэдэг нь грек хэлээр 스타라오스 гэдэг үг гэж байна. 땅과 하늘을 향하여 연결해서 수직으로 세운 기둥이라는 뜻입니다. Тэнгэр ба газрыг хооронд нь холбож цэг босоо зогссон тийм багна гэсэн утгатай. 그리고 윗부분에 가로 그 대가 있죠. За тэгээ яг дээр хэсгээр нь хөндлөн модон байж байгаа тийм ээ. 십자가는 하늘을 지향하고 있습니다. За энэ загалмай маань тэнгэр рүү чиглэж байгаа. 우리에게 화살표로 보여주시는 겁니다. Бидэнд тэмдэг болгоод харуулж өгч байгаа ба. 오직 하늘을 바라보라고. Зөвхөн тэнгэрөө тар гэж. 예수님이 내가 너희와 함께 있다가 나를 보내신 이에게로 돌아가겠다라고 말씀하십니다. Есүс эзэн би та нартай дүр байж байгаад намайг илгээгч рүү би буцан явах болно гэж хэлсэн. 어떻게 돌아가셨습니까? Яаж тэрээр буцан явсан бilé? 십자가에서 돌아가셨잖아요. Загалмай дээрээс тэр буцаад явсан биз. 하늘로 오르는 길은 십자가밖에 없는 거잖아요. Тэгэхээр тэнгэр рүү өксөж очих зам нь загалмайнаас өөр байхгүй байгаа үз. 내가 아버지께로 나와서 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라라고 말씀하셨습니다. Би эцгээс гарч энэ ертөнцид ирсэн. Тиймээс иргэн би энэ ертөнцөөс явж эцэгтэй очино гэсэн. 어떻게? Яаж? 십자가에서. Загалмай дээрээс. 거기서 하나님께 갈 수 있는 겁니다. Тэр дээрээс бурханд очих боломжтой байхгүй. 오직 십자가는 하늘을 향해 우리에게 가르치고 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмай маань зөвхөн тэнгэрөө тар гэж бидэнд 위를 зааж 보라고. өгч байгаа. Дээшгээ хар гэж. 이 땅이 아니라 하늘을 보라고. Энэ газар биш, тэнгэрөө тар гэж. 십자가는 우리에게 하늘을 보라고 말씀하고 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмай маань бидэнд тэнгэрөө тар гэж зааж байгаа. 이 땅의 그 어떤 것도 우리의 마음을 빼앗으면 안 되는 겁니다. Энэ газрын ямар ч зүйл бид бүхний зүрх сэтгэлийг булааж болохгүй. 십자가를 지고 가는데 그런데 보기 좋고 먹기 좋고 쉬기 좋은 곳에 그곳에 쉬고 먹으면서 십자가를 지고 갈 수는 없는 거예요. За тэгэхээр загалмайг үүрч явж байгаа хэрнээ өөрийнхөө харахыг хүсэж байгаа, амрахыг хүсэж байгаа, идэхийг хүсэж байгаа тийм зүйл харагдах юм бол тэндээ амарч хөдлөөд бид нар явах боломжгүй. 십자가는 우리에게 말씀하시는 것이 위를 보라고 말씀하시는 겁니다. Тэгэхээр загалмай бидэнд хэлж өгч байгаа зүйл бол тэнгэрөөд дээшээ хар гэдгийг хэлж өгч 그래서 байгаа. 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니라고 말씀하시죠. Тиймээс бид үзэгдэх юмсыг биш, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이니라. Үзэгдэх юмс бол төр зүрийнх, харин үл үзэгдэх юмс мөнх хүлээ. 그러므로 위의 것을 찾으라. Тиймээс дээгүүрхийг хай. 위를 바라보라 이거예요. Тэгэхээр дээшээ хараа гэсэн үг. 십자가를 지고 가는 사람들은 위의 것을 보고 가는 사람이지 땅의 것을 보고 가는 사람이 아닌 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмайг үүрээд явж байгаа хүмүүс нь дээгүүрх зүйлсийг эрен явж байгаа хүн болохоос биш. Энэ газрын зүйлсийг хайж байгаа хүн биш юм. 어떤 사람은 십자가를 지겠습니다라고 말합니다. Зарим хүн нь би загалмайг үүрнэ гэж хэлдэг. 그런데 내 부모와
작별하고라고 말합니다. Гэхдээ өөрийнхөө эцэг эхтэйг салах ёс гүйцэтгэжгээд гэж хэлдэг. 다른 일을 좀 하고 가겠다고 말합니다. Өөр ямар нэгэн ажлыг хийж угаад тэгээ дагаа явъя гэж хэлдэг. 예수님 앞에 나왔던 사람 중에 그런 사람들이 있었죠. Есүсийн өмнө хурж ирсэн хүмүүс дотор тийм хүн байсан биз дээ. 안 되는 겁니다. Тэгэж болдоггүй. 십자가를 지고 가는 사람은 위를 보고 가는 사람입니다. Загалмайг үүрээд явж байгаа хүн бол дээшигээ хараад амьдарч байгаа хүн. 제가 여기 몽골에 와서 짐승을 보면서 항상 느낍니다. За би энд Монголд хурж ирээд энэ мал амьтныг харангаа үргэлж тэр зүйлийг мэдэрдэг. 말이나 소나 양이나 염소나 들판에 풀을 뜯고 있는 모습을 항상 보죠. Морь өхөр хон ямаа гэл тийм ээ. Энэ талд өвс суулгаад идэж байгаа тэр төрхийг үргэлж хардаг. 근데 짐승의 머리는 항상 땅을 향해 있어요. Гэтэл тэр мал амьтны толгой үргэлж л газар руу чиглэсэн байдаг. 먹고 또 먹고 먹고 또 먹고 Идчихэл дахиад идэн идгээл байв. 오직 짐승의 관심은 땅에 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ мал амьтны анхаарал зөвхөн газар дээр л байгаа юм. 그러나 사람은 하늘을 볼 수 있습니다. Харин хүн бол тэнгэрөө харах боломжтой. 십자가는 우리에게 하늘을 보라고 말씀하십니다. Загалмаа бидэнд тэнгэрөөд хар гэж хэлж байгаа. 그리고 십자가는 선택하라 이걸 말씀하고 있습니다. Тэгээд энэ загалмаа бас сонголтоо хий гэдгийг бидэнд хэлж өгч байгаа. 십자가는 영어로 크로스죠. За англиар энэ загалмаа гэдэг үг чинь cross гэсэн үг байгаа. 마치 사거리 길에 이 모습하고 같습니다. За энэ нь болохоор дөрвөн замын уулзуртай яг л адилхан гэсэн үг. 어느 길로 갈 것인지 선택하는 겁니다. Аль замаар явах вэ? Түүнийгээ сонгохыг хэлж байгаа. 십자가 앞에서 죄인들은 선택해야 됩니다. Загалмайн өмнө гэм нүгэлтнүү зогсоод сонгох хэрэгтэй. 그 십자가에서 죽으신 예수님을 나의 구주로 받아들일 것인지 아닌지를 선택해야 됩니다. Энэ загалмай дээр өгж байгаа Есүсийг өөрийнхөө аврагч эзнээ болгох уу, үгүй юу гэдгээ тэр хүн сонгох хэрэгтэй. 자신이 선택한 곳에 자신이 가죠. Өөрийнхөө сонгосон газарт тухайн хүн өөрөө очино. 십자가에서 죽으신 예수님 앞에서 그들은 선택해야 됩니다. Загалмай дээр өгсөн байгаа Есүсийн өмнө тэд хүмүүс сонгох хэрэгтэй. 그리고 하나님의 백성들도 십자가 앞에서 선택해야 됩니다. Тэгээд Бурхны ард түмэн жигсэн загалмайн өмнө сонголтоо хийх хэрэгтэй. 어느 길로 갈 것인지, Аль замаар нь явах вэ? 하늘과 영원을 바라보고 살 것인지 아니면 육신과 세상과 땅을 보고 살 것인지 선택해야 됩니다. Бурхан болоод мөнх зүйлийг хараад амьдрах уу? Эсвэл өөрийнхөө махбод энэ газар дэлхий, энэ ертөнцийг хараад амьдрах уу гэдгээ. 십자가는 우리에게 말씀하십니다. Загалмайн бид бүхэнд тандан хэлж байна. 선택하라고. Сонголтоо хий гэж. 그걸 우리에게 말씀하고 계시잖아요. Үүнийг бид бүхэнд хэлж өгч байгаа үстэй. 우린 선한 사마리아인의 비유를 누가복음에서 읽습니다. За, сайн Самар хүний тухай үйл явдал Лук номон дээр байгаа. 예루살렘에서 여리고로 가다가 강도를 만나죠. Иерусалимаас Ирихо руу явж байх замдаа дээрэмчидтэй тааралддаг. 자, 예루살렘은 그 바다로부터 800m가 높은 곳에 있습니다. Иерусалим гэдэг газар маань далайн түвшнээс 800 м өндөрт байдаг тийм газар байна. 여리고는 바다보다 200m가 한 300m가 더 낮습니다. За тэгэхээр Ирихо гэдэг маань далайн түвшнээс доош 300 м тийм намдор газар. 근데 그 사람은 내려가다가 강도를 만났습니다. Гэтэл тэр хүн тэгэж уруудаж явж байхдаа дээрэмчидтэй 마음이 таарсан. 땅을 향해 있기 때문에 마귀를 만난 겁니다. За тэгэхээр энэ сэтгэл нь газар дэлхий рүү чиглэсэн байгаа учраас бузар сүнстэй таарсан гэсэн үг. 다 빼앗기고 거반 죽게 되었습니다. Бүх зүйлээ булаалгачихсан, үххээс наагур болчихсон байсан. 근데 예수님을 만났죠. Гэтэл Есүстэй уулзсан. 그리고 예수님이 치료해 줍니다. Тэгээд Есүс эдгэж өгсөн. 그리고 여관에 맡기죠. Тэгээд дэм буудал даатгсан. 그 다음에 그 사람이 치료가 된 다음에 여관 밖으로 나올 겁니다. За тэгвэл энэ хүн тэндээ байхдаа эмчлэгдснийхэн дараа дэм буудлаас гадагш гарч ирнэ үсттэй. 그 다음에 그 사람에게 뭐가 기다리고 있습니까? Тэгвэл гарч ирсний дараа энэ хүнд одоо юу хүлээж байна? 올라갈 것이냐 내려갈 것이냐가 기다리고 있잖아요. Өгсөж явах уу, уруудаж явах уу, үүнийг сонгох нь хүлээгдэж байгаа үсттэй. 시온으로 올라갈 것인지 아니면 다시 여리고로 내려갈 것인지 그는 또 선택해야 됩니다. Сион руу өгсөд явах уу, эсвэл Ирихо руу дахиад уруудаад явах уу? Энэ хүн үүнийгээ сонгох хэрэгтэй. 십자가는 우리에게 선택을
하라고 말씀하십니다. Загалмаа тиймээс бид бүхэнд сонголтоо хий гэж хэлж байгаа. 토저라는 아주 유명한 그 성경학자가 있습니다. Тоозер хэмээх нэртэй маш алдартай Библи судлаач хүн бий. 그 사람이 이렇게 말했습니다. Тэр хүн ингэж хэлсэн баг. 십자가를 두고 우리가 취할 수 있는 것은 두 가지밖에 없다. Загалмаан өмнө бидэнд сонголтыг хоёр зүйлээс өөр байхгүй. 하나는 피해 도망가는 것이고 다른 하나는 그 위에서 죽는 것이다. Нэг нь түүнийг бултаад өнгөрөөд явах, эсвэл нэг нь түүн дээр үхэх зам байна гэж хэлсэн. 둘 중에 하나입니다. Энэ хоёрын нэг нь л байх ёстой. 정말 여러분들이 구원을 받았다면 Та бүхэн үнэхээр л аврагдсан юм бол 십자가를 지는 걸 피하든지 아니면 십자가를 지고 죽든지 загалмааг үүрхээс тухтах уу? Эсвэл загалмааг үүрээд үхтгсэн юм. 여기서 죽는다는 것은 자기를 부인하는 겁니다. Энэ дээр хэлж байгаа үхэх гэдэг үг нь 자기의- өөрийгөө үгүйсхийг хэлж байгаа. 자기의 삶을 사는 것이 아니라 예수님의 삶을 사는 겁니다. Өөрийнхөө дураар амьдрах биш харин Есүсийн өмнөөс амьдрахыг хэлж байгаа. 십자가는 화살표라고 말했습니다. Загалмааг бид нэр заах тэмдэг гэж хэллээ. 하늘을 향해서 우리의 눈을 하늘에 고정시키는 겁니다. Тэнгэр рүү чиглэсэн байдаг учраас бидний харцыг тэнгэрт тогтоож байгаа юм. 십자가는 선택입니다. Загалмай бол сонголт юм. 어느 삶을 선택할 것인지 선택해야 됩니다. Ямар амьдралаар нь амьдрах вэ? Түүнийгээ сонгохыг хэлж байгаа. 그리고 십자가는 우리의 신앙생활 전부를 말한다고 할 수 있습니다. Тэгээд энэ загалмай маань бид бүхний итгэлийн амьдралыг бүхэлд нь хэлж байгаа гэж хэлж байна. 참 하나님은 정말 그 지혜가 지혜 자체시죠. Бурхан бол үнэхээр мэрэгэн ухаан өөрөө үстэй. 예수님이 골고다를 향해서 십자가를 메고 가고 있었는데 예수님이 너무 힘이 없는 겁니다. За Есүс тийм ээ Голготароо загалмаагаа үүрээд явсан. Есүс үнэхээр хүч байгаагүй. 골고다까지 못 가실 것 같은 거예요. Голгот руу өгсөж чадахгүй юм шиг байна. 그러니까 로마 군병이 한 사람을 그냥 길에서 구경하고 있는 사람을 불러서 십자가를 지게 합니다. Гэтэл Ромын цэрэг зам дээр нь өнгөрч яваа үзэж байгаа нэг хүнийг хүчээр алавдаа тэр загалмааг оронд нь үүрүүлдэг. 루포와 알렉산더의 아버지인 구레네인 시몬이죠. Люба Александр гэдэг хүний эцэг болох Гүрмэний Симеон гэдэг хүн байсан. 억지로 시몬에게 십자가를 지고 가게 한 겁니다. За Гүрэний Симеон гэдэг хүнд хүчээр энэхүү загалмааг үүрүүлээд явуулсан баг. 자, 생각해 보세요. За та бүхэн сайн бодоод үзтээ. 예수님 옆에 많은 군중들이 있었습니다. За Есүсийн дэрэгдүр олон түмэн байсан. 우리가 그 옆에 있다고 생각해 봐요. За бид нар тэрний хажууд нь байна гэж бодъё л доо. 그런데 누가 날 잡아서 예수님과 함께 십자가를 지고 가라고 한다면 어떻게 하시렵니까? Тэгвэл хин нэгэн өөрийг чинь барьж аваад энэхүү загалмааг үүрээд түүнтэй хамт дээш өгс гэвэл та бүхэн яах гэж байна? 지고 가야죠. Түүнийг бид үүрээл явах хэрэгтэй үстэй. 우리에게 십자가를 지우신 분은 우리만 지고 가라고 하지 않습니다. Биднэрт загалмааг үүрүүлсэн нэг нь ганцхан биднийг л үүрээ яв гэж хэлдэггүй. 함께 지고 가시는 겁니다. Юу вэ? Хамтдаа үүрээд явдаг байхгүй юу? 마태복음 27장이죠. Матай 27 дугаар бүлэг байна. 27장 32절 27-гийн 32 32절 같이 읽겠습니다. 32-ыг хамт уншийе. Тэд гарч явахдаа Гүрэний хүн Симон гэгчтэй тааралдаж түүнийг алавдаж түүний загалмайг үүрүүлв. 시몬은 예수님을 몰랐습니다. Симон бол Есүсийг мэдээгүй байсан. 그런데 예수님과 함께 십자가를 지고 가고 있습니다. Гэхдээ Есүстэй хамт загалмайг нь үүрэлцээ явж байна. 골고다에까지 같이 간 겁니다. Голгот руу хүртэл хамт явсан. 우리도 전에는 예수님을 몰랐습니다. Бид нар ч гэсэн өмнө нь бол Есүсийг мэддэггүй байсан шүү дээ. 근데 예수님과 함께 십자가를 지고 가야 되는 거예요. Одоо бол хамт Есүстэй хамт тэр загалмайг үүрээд явах хэрэгтэй. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 Би Христтэй хамт цовдлогдсон. 십자가를 함께 지고 가고 함께 못 박힌 겁니다. Энэ загалмайг чинь хамт үүрч байгаа. Хамт цовдлогдсон газар байхгүй.
우리 신앙생활은 십자가를 지고 가는 삶인 겁니다. Бид бүхний итгэлийн амьдрал чинь энэхүү загалмайг үүрээд явж байгаа амьдрал байхгүй. 십자가는 겸손과 순종이 아니면은 못 지는 겁니다. Тэгэлэр энэ загалмайг дуулууртай байж дагаж чадахгүй юм бол үүрэх боломжгүй байхгүй. 신앙생활도 겸손과 순종이 아니면 못 합니다. Итгэлээр хүн дуулууртай даруй байхгүй бол амьдрч чадахгүй. 그래서 예수님이 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 십자가에 죽기까지 복종하셨으니라고 돼 있습니다. Тийм учраас хүнд өрхийг олсон дээрээр үхэлд өөрийгөө хоослон үхэлд загалмайн үхэлд хүртэл дуулууртай байваа гэж хэлсэн. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하시는 곳이 십자가입니다. Өөрийгөө мөхс болгож үхэлд хүртэл дуулууртай байсан газар нь загалмай байхгүй. 십자가를 진다는 건 자기를 낮추는 겁니다. За тэгэхээр загалмайг үүрнэ гэдэг чинь өөрийгөө мөхс буюу дорд болгохыг хэлж байна. 그리고 오직 순종하는 겁니다. Тэгээд зөвхөн дуулууртай байхыг хэлж байна. 십자가를 지는 건 쉬운 건 아닙니다. Загалмайг үүрнэ гэдэг чинь тийм амархан зүйл бол биш ээ. 멍에를 매는 거니까. Буулгыг үүрч байгаа учраас. 나는 마음이 오냐고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. Буулгыг 말씀하시죠. буулгыг минь өөрсөддөө ав. Би даруй зүрхэндээ дүлгөөн билээ. Тийм учраас надаас сур гэсэн. 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэсэн. 근데 저는 그게 어려운 말이었습니다. Гэхдээ надад энэ их хүнд хэцүү үг байсан. 제가 구원 받았을 때 이 멍에가 분명히 쉽다고 말씀하셨는데 너무 무거운 거예요. Намайг аврагдах үед энэ буулга маань аятай хөнгөн гэдэл байсан. Үнэндээ бол үнэхээр хэцүү хүнд байгаа байхгүй. 어려운 겁니다. Үнэхээр бэрх байгаа. 그래서 예수님 말씀이 이해가 안 간 겁니다. Тийм учраас Есүсийн энэ хэлсэн үг ерөөсөө ойлгогдоогүй. 아마 여러분들도 그런 분들이 계실 거예요. Магадгүй та бүхний дотор ч гэсэн тийм хүн байгаа. 신앙생활이 쉽지 않고 어려운 겁니다. Итгэлийн амьдрал нь амархан болохгүй нэг л хэцүү бэрх болоод байна. 너무 그 멍에가 무겁고 힘든 겁니다. Энэ буулга үнэхээр хүнд хэцүү байна. 근데 저도 그랬었습니다. Миний хувьд ч гэсэн тийм байсан. 그런데 어느 날 제가 그게 쉽다는 걸 이해가 된 겁니다. Гэтэл нэг өдөр энэ чинь хөнгөн амархан юм байна гэдэг нь ойлгогдож эхэлсэн. 그게 언제냐면은 제 마음이 이 양다리를 걸치고 있을 때는 너무 무겁고 힘들었었습니다. За тэгэлэр би болохоор тийм ээ хизээвэ гэхээр хоёр хөлөө ингээд тэгнэд байсан үед бол үнэхээр хүнд хэцүү байсан. 내 욕심과 하나님의 뜻을 양다리를 걸치고 있었던 겁니다. Өөрийнхөө хүсэл дээр бас бурхан өөрийнхөө шунал бурханы хүсэл энэ хоёр дээр хоёр хөлөөрөө тэгэн чигсэн байсан ба. 세상과 교회에 양다리를 걸치고 있었던 겁니다. Энэ ертөнц болон чуулган дээр хоёр хөлөө тавьчихсан байгаа нэг нэг. 내가 하고 싶은 것과 하나님이 하시고자 하시는 일에 둘 다 하고자 했던 겁니다. За тэгэлэр өөрийнхөө хүссэн зүйл бас бурханы хүсэж байгаа зүйл хоёулангийн хийх гээл зүтгээд байсан. 제 마음이 두 마음을 품은 겁니다. Би өөрийнхөө сэтгэлд хоёр сэтгэлийг тээжгсэн байхгүй. 그때는 너무 무거웠습니다. Тэр үед бол үнэхээр хүнд байсан. 너무 어렵고 힘들었어요. үнэхээр хүнд бэрх байсан. 그런데 어느 날 제가 세상에 있던 발을 띄었습니다. Гэтэл би нэг өдөр энэ ертөнцийн тавьсан байсан хөлөө авсан. 자기를 위해서 살려고 했던 그 발을 띄어서 교회와 하나님께로 옮겼습니다. Өөрийнхөө төлөө амьдрах гэж байсан тэр хөлөө татаад чуулган болон бурханы талд авчирч тавьсан. 그때 제가 예라고 하나님께 얘기했었습니다. Тэр үед би заа хэмээн бурханд хэлсэн. 예, 제가 이제 구원받은 사람답게 살게요. За тийм би одоо аврагдсан хүн шиг амьдрий. 예, 제가 하나님 뜻에 순종할게요. Тиймээ би бурханд аны хүсэл дуулууртай бай. 저는 단지 발을 한 세상에서 띄어서 하나님께 옮긴 것뿐이었습니다. Би зүгээр нэг хөлөө аваад тэр ертөнцөөс бурханы тал руу шилжүүлсэн л төдий байсан. 근데 그때부터 신앙생활이 쉬워졌어요. Гэтэл тэр үеэс ахуулаад итгэлийн амьдрал маань амархан болчихсон. 여기 어려운 분들은 분명히 저와 비슷한 그런 두 마음이 있기 때문에 그럴 겁니다. Тэгэлэр энд итгэлээр амьдрахад хэцүү санагдаад байгаа хүмүүс нь надтай яг л ялгаа байхгүй хоёр хөлөөрөө ингээ тэгэн чигсэн л байдалтай байгаа. 한쪽에 있던 발을 띄어서 하나님께 놔보세요. Нөгөө талд байгаа хөлөө аваад бурхны талд авчирч тавиад үзье. 그래 이 말씀이 이해가 됩니다. Тэгэх юм бол түрүүний хэлсэн энэ үг 내 멍에는 ойлгогдох болно. 쉽고 내 짐은 가벼움이라. Буулга минь аятай, ачаа минь хөнгөн гэсэн. 주님이 함께 지고 가시는 겁니다. Эзэнтэй хамт үүрээд явах байхгүй. 하나님이 우리에게 십자가를 지으시지만 혼자 지고 가게 하는 게 아니라 같이 지고 가시는 겁니다. Бурхан бидэн дээр загалмайг үүрүүлдэг жигсэн
ганцаарангман үүрээд яв гэлгүй үн загалмайг хамт үүрэлцээд явдаг байхгүй. 십자가를 지지 않고서는 주님을 따를 수 없습니다. Загалмайг үүрэхгүй бол эзнийг дагах боломжгүй. 자, 우리는 이 다윗이 법궤를 다윗성 안으로 옮길 때 상황을 성경을 읽어봐서 알 겁니다. За бүгдээрээ тийм ээ энэ гэрэний авдрыг Давид өөрийн бага Давид гэдэг хотод авчрах тэр гэрэний авдрыг шилжүүлсэн тэр үйл явдлыг санаж байгаа. 법궤는 십자가의 상징입니다. За гэрэний авдар гэдэг байгаа нь загалмайг бэлэгдэж байгаа. 그런데 다윗이 몰랐던 게 있었습니다. Гэтэл Давид тэр үед мдээгүй зүйл байсан. 법궤를 수레에다가 싣고 다윗성으로 올라갈 거라고 생각했던 거죠. гэрэний авдрыг үгэр дэргэн дээр ачаад тэгээд ирэхүү Давидын хот руу аваачих гэж бодсон. 알고 계시나? бүгдээрээ 모르겠습니다. мэдэж гин үү яаж гин? 눈빛이 그게 뭔 얘기지? 이러는 것 같아서. Харцсан наашгаа юу яриа явчих гэсэн тийм байдалтай хараад ах юм чи. 자, 사무엘 하입니다. 2 дугаар Самуэль байна. 사무엘 하 6장. 2 дугаар Самуэль 6 дугаар бүлэг. 3절입니다. 3 дугаар ишлэл байна. 사무엘하 6장 3절. 2 дугаар Самуэль 6-гийн 3. 저희가 하나님의 궤를 새 수레에 싣고 산에 있는 아비나답의 집에서 나오는데 За тэд бурхны авдрыг шин дэргэн дээр тавив. Толгод дээр их Абинадабын гэрээс авдрыг инхүү авчирлаа. 수레에 싣고 법궤를 시온 성으로 올리고 있는 겁니다. За тэгэхээр үхэр дэргэн дээр тавиад тэгээд дэрийг Сион хот руу зөөж байгаа байхгүй. 그런데 소가 날뛰죠. Гэсэн юм үхэр нь тонгочдөг үстэй. 이 우사가 그 날뛸 때 그 법궤를 붙잡습니다. За үхэр нь бүдрээд унах үед ууза гар сунгаад нөгөө бурхны авдарт хүрээд бариад авд. 그러자 우사를 죽여버리시죠. Тэр үед нь бурхан уузааг өхүүлдэг. 다윗이 법궤를 수레에 싣고 올라가려고 했던 겁니다. За тэгэхээр Давид энэхүү гэрэний авдрыг тэрэгэн дээр тавиад зөөх гэсэн. 수레에 싣고는 다윗성으로 못 올라갑니다. Энэ тэрэгэн дээр тавьж зөөснөөр Давидын хот руу 안 аваачих 가십니다. боломжгүй. 하나님은 Бурхан бол түүнийг явуулахчгүй. 법궤를 옮길 때는 항상 어깨에 메고 제사장들이 메고 옮겨야 되는 거예요. Энэ гэрэний авдрыг зөөх болгондоо дагилчнаар зайлшгүй мөрөн дээрээ үүрээд энэ авдрыг зөөдөг байхгүй. 법궤는 십자가니까 Энэ гэрэний авдар гэдэг чинь загалмай учраас. 십자가를 메고 따라갈 수 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмайг үүрснээр бид нар дагах боломжтой. 이 다윗이 그걸 알게 되죠. Давид дараа нь үүнийг мэдж авсан шүү дээ. 그래서 그 뒤에 십자가를 드디어 매서 옮깁니다. За түүний дараа энэхүү гэрэний авдрыг мөрөндөө тэгнээд үүрээд зөөдөг. 12절입니다. 12 дугаар ишлэл байна. 혹이 다윗 왕에게 고하여 가로되 여호와께서 하나님의 궤를 인하여 오베데돔의 집과 그 모든 소유에 복을 주셨다 한지라. За тэгэхээр бурхны авдрын төлөө Обед-Идомын гэр болон түүнд хариалагддаг хамаг юмыг өрөөсөө. Иймээс Давид явж бурхны авдрыг Обед-Идомын гэрээс Давидын хотод авчирлаа. 다윗이 가서 하나님의 궤를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈새 За Давид очоод тийм ээ баяр хөөртэйгээр Обед-Идомын гэрээс бурхны авдрыг авчирлаа гэсэн. 궤를 메고 올라갔죠. За энэ үед бол энэ гэрэний авдрыг үүрээд явсан. 그 13절에도 여호와의 궤를 맨 사람들이 그렇게 돼 있습니다. Тэнгүүд 13 дугаар ишлэлээр эзний авдрыг дамжлагч хүмүүс гэж байгаа. 15절 같이 읽겠습니다. За 15 дугаар ишлэлийн хамт уншийе. Ийхүү Давид болон Израилийн хамаг гэр уухайлан эвэр бүрээ хөнгнүүлснээр эзний авдрыг авч иржээ. 궤를 메고 가게 돼 있는 거잖아요. Тэгэхээр энэ эзний авдрыг үүрээд тийш авчирсан. 신앙생활은 십자가 안 메고는 못 갑니다. Эдгэлэн амьдрал гэдэг байгаа чинь загалмайг үүрэхгүй бол болдоггүй маа. 십자가를 수레에 싣고 가려는 생각은 버려야 됩니다. За тэгэхээр энэхүү загалмайг дэргэн дээр ачаад явчих гэсэн бодлоо хаях хэрэгтэй. 편하게 신앙생활을 할 수는 없는 겁니다. Бид амар тухтайгаар итгэлээр амьдрах боломжгүй байхгүй юу? 주님이 십자가를 지고 간 길을 우리는 수레에 싣고 갈 수는 없다니까요. Эзэн үүрээд явсан тэрхүү загалмайн замын араас бид нэр тэрхүү загалмайг тэргэн дээр ачаа явах боломжгүй үстэй.
우리에게 십자가를 매라고 말씀하십니다. Бид бүхэнд энэ загалмайг үүр гэж байна. 비록 그것이 자기를 부인하는 거지만 그렇게 하라고 말씀하십니다. Эдгээр энэ нь өөрийгөө үгүйсгэх хэрэг ч гэсэн ингэж амьдр гэж хэлсэн. 그것이 부끄럽고 수치스럽고 그리고 고통스러운 일이지만 그렇게 하라고 말씀하십니다. Энэ нь ичгүүртэй, гутамшигтай, хэдий зовлонтой ч гэсэн үүнийг хий гэж хэлсэн. 왜냐하면은 그것이 진짜 영원한 것을 우리가 얻는 길이니까. Яагаад вэ? Энэ нь жинхнээсээ бид бүхэн мөнх зүйлийг олж авах зам учраас тэгж байна. 우리는 우리에게 지은 십자가를 내려놓으려고 합니다. Бид бүхэн өөрсөддөө өөрүүлсэн байгаа энэ загалмайг л буулгачих гад байдаг. 편하게 수레에 싣고 가려고 합니다. Их амбид амар тухтаагаар тэргэн дээр ачаа явчих л гэж боддог. 안 된다는 거죠. Тэр нь болохгүй гэсэн. 이스라엘 민족이 여리고 성을 함락시킬 때도 십자가를 법궤를 메고 여리고 성을 돌죠. За Израилийн ард түмэн Ирихо цайзыг эзлэн авахтаа жигсэн гэрэний авдрыг үүрээд тойрдог шүү дээ. 메고 돌아야만 그 성을 함락시킬 수 있는 겁니다. Тэгэхээр энэ гэрэний авдрыг үүрээд тойрчиж л энэ хүү цайзыг нурааж эзлэх боломжтой. 우리는 전도할 때 한 사람의 영혼이 여리고성 같이 단단하다라는 걸 알게 됩니다. Бид нэр сайн мэдээ дараах үед нэг хүний сүнс энэ Ирихо цайз адил үнэхээр бат их цойчтой гэдгийг мэдэх болдог. 그러나 십자가를 메고 가는 사람은 그 성을 함락시킬 수 있습니다. Харин энэ хүү загалмайг үүрээд сайн мэдээ дарааж байгаа хүн энэ хүү цайзыг нураах боломжтой. 이스라엘 민족이 요단강을 건널 때도 제사장들이 먼저 십자가 법궤를 메고 요단강에 들어섭니다. Израиль ард түмэн Йордан голоор гатлах үед жигсэн дагилснаар гэрэний авдрыг үүрээд тэгээд голын усанд очиж зогссон. 그러자 범람했던 그 요단강의 물이 멈추잖아요. Тэгсэн үерэлсэн байсан тэр Йордан голын ус урсгал нь тасарлаг үстэй. 십자가는 메고 따라가게 돼 있는 겁니다. Тэгэлэр энэ загалмайг зайлшгүй үүрээд дагахаар байгаа юм. 왜냐하면은 십자가는 하나님의 능력입니다. Яагаад вэ? Энэ загалмай бол Бурхны хүч чадал байна. 고린도전서 1장 1-р Коринт 1-р бүлэг байна. 고린도전서 1장 18절 1-р Коринт 1-18 байна. 고린도전서 1장 18절 1-р Коринт 1-18 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Загалмайн тухай үг нь мөнхөсдийн хувьд мунхагдлал бол аврагдж буй бидний хувьд Бурхны хүч мөн. 십자가는 하나님의 능력입니다. Энэ загалмай бол Бурхны хүч юм. 이건 경험해 봐야 아는 거래요. Үүнийг заавал туршиж мэдэрч ижил мэддэг байхгүй. 십자가를 기꺼이 진다면은 그러면 요단강은 갈라집니다. Загалмайг баяр хөөртэйгээр үүрэх юм бол тэгвэл Йордны ус тасардаг байхгүй. 여리고성은 무너집니다. Ирихо цайз нурдаг байхгүй юу? 우리가 십자가를 지지 않기 때문에 요단강이 안 갈라지는 겁니다. Бид бүхэн өөрсдөө загалмайг үүрэхгүй байгаа учраас л Йордны ус тасрахгүй байна. 왜 전도가 안 될까? Яагаад сайн мэдээ дараагаар болдоггүй юм бэ? 왜 나는 변화되지 않을까? Яагаад би гэдэг хүн өөрчлөгддөггүй юм бэ? 왜 나는 죄로부터 분리되지 못할까? Яагаад би энэ гим нүглээс тусгаар байж чадахгүй байна вэ? 십자가를 질 마음을 안 갖고 있기 때문에 그런 겁니다. Загалмайг үүрий гэсэн сэтгэлгүй байгаа учраас тэгж байгаа. 주님이 지우는 십자가가 있어요. Эзний үүрүүлдэг загалмай гэж байгаа. 주님은 감당할 수 없는 십자가는 안 지우신다고 하셨잖아요. Эзэн бол дааж гарахын аргагүй загалмайг үүрүүлэхгүй гэж хэлээ үздэй. 마음의 준비를 하고 그 십자가를 받아들이는 겁니다. Сэтгэлдээ бэлтгэлээ хийгээд энэхүү загалмайг хүлээж авах байхгүй. 지금 나에게 있는 환경도 십자가가 될 수 있습니다. Одоо өөрд чинь байгаа энэ орчин нөхцөл өөрийн чинь загалмай болж болно. 내려놓으려고 하지 말고 피하려고 하지 말고 그것을 받아들여야 됩니다. Үүнийг буулгах гэлгүй, үүнээс зүрээд тухтайгаа явчихлгүй энэ бүхнийг хүлээж авах хэрэгтэй. 우리 각 사람에게 주신 봉사의 직분도 십자가가 될 수 있습니다. Бидний хүн тус бүрд өгсөн энэ үйлчлэл жигсэн бидэнд загалмай болж болно. 그것도 기꺼이 우리는 지고 가는 겁니다. Үүнийг жигсэн бид нэр баяртайгаар үүрээд явах байхгүй. 십자가를 지려고 해야 요단강이 갈라지고 여리고성이 무너지는 겁니다.
загалмайг өөрий гэж байж ижил Йордан голын ус татарч Иерихо цайз нурдаг байхгүй. 그리고 십자가는 모든 질병을 치유해 주시는 그 치유의 장소가 됩니다. Тэгээд энэ загалмай маань бүхий л өвчнийг эдгэх юм болдог байхгүй. 우린 출애굽기 15장에 이 라마의 그 기적을 보게 됩니다. Бид нэр гитлэл 15 дугаар бүлэг дээрээс Рамад болсон гайхамшигыг харж байгаа. 이스라엘 민족이 홍해를 건넜습니다. Израиль ард түмэн улаан дэгшээ гатлаад гараад ирсэн. 라마에 왔습니다. Тэгээд Рамад хүрж ирсэн. 근데 우물이 있는데 쓴 물인 거예요. Гэтэл тэнд ходог байсан гашуун устай байсан. 자, 이제 광야를 지나야 되는데 쓴 물이 앞에 있는 겁니다. За гэтэл чөлөөр туулах ёстой байтал урд нь гашуун ус байна. 모세가 그 쓴 물에다가 나무 하나를 던지죠. Мойсе дээр гашуун усанд нэг мод хийдэг. 근데 단물이 됐습니다. Гэсэн ус чихэрлэг болдог шүү дээ. 그리고 거기서 하나님은 나는 너희를 치료하는 여호와니라라고 말씀하십니다. Тэнд бурхан би бол та нарыг эдгэгч бурхан юм а гэдгийг хэлж өгсөн. 여호와 라파죠. Йохова Рафа. 그 나무는 십자가를 말하는 겁니다. Тэр мод загалмайг хэлж өгч байгаа. 십자가에 가봐요. 거기서 치유 안 되는 마음의 상처는 없습니다. Загалмай дээр очиод үзэлдэ. Тэнд очиод эдгээгдэхгүй сэтгэлийн өвчин гэж байхгүй шүү дээ. 십자가에서 우리의 마음의 위로를 못 받는 것은 없습니다. Энэ загалмай дээр сэтгэл маань тайд гаргааргүй шарах гэж бидэнд байхгүй. 십자가에서 못 박히신 예수님을 볼 때 우리는 모든 마음의 상처로부터 벗어날 수 있습니다. Загалмай дээр цовдлогдсон байгаа Есүсийг харж түүнтэй уулзах үед бид нэр сэтгэлдээ байгаа бүхий л өвчнөөсөө эдгэрдэг байна. 십자가는 죄인의 영혼만을 구원해 주는 게 아닙니다. Энэ загалмай гэдэг чинь ганц гэмтний сүнсийг л авардаг чадaltaй зүйл биш ээ. 상처받은 하나님의 백성의 마음도 세상에 지고 육신에 지고 넘어져 있는 신앙인의 마음도 치유해 주시는 곳이에요. Зүрх сэтгэлдээ шархалчихсан байгаа бурхны ард түмэн энэ ертөнц гим нүгэлд шархалжчихсан унжихсан байгаа тэр хүмүүсийн сэтгэлийг хүртэл эдгэх чадaltaй. 먼 광야의 길을 가는데도 십자가에서 우리는 치유를 받고 다시 일어날 수 있는 겁니다. Энэ алс холын цөлийн замаар туулахтай жигсэн бид нэр загалмаанаас хүчийг олж аваад дахин түүнийг үүрээд алхах боломжтой. 그래서 믿음의 주여 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. Тийм учраас итгэлийг эхлүүлэгч бөгөөд бүрэн төгсгөгч Есүсөө харцгаая. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사라고 말씀하십니다. Тэр нь өмнөө тавигдсан баяр баясгалангийн төлөө загалмайн гутамшгийг иш тоомсорлон гэж гардаг. 우리가 고통스러울 때 십자가를 봅니다. Бид нэр зовлонтой байх үедээ загалмаа руу харж. 십자가는 우리에게 말합니다. Загалмаа харин бидэнд хэлж байгаа. 하늘을 보라고. Тэнгэр рүү хар гэж. 선택을 하라고. Сонголтоо хий гэж. 그리고 못 박히신 예수를 보라고. Тэгээд цовдлогдсон байгаа Есүсийг хар гэж. 우리는 다시 힘을 낼 수 있습니다. Бид нэр эндээс дахин хүчийг олж авах болно. 예수님이 앞에 있는 즐거움을 위해서 십자가를 참으신 것처럼 우리 또한 앞에 있는 즐거움을 위해서 십자가를 참고 메고 가는 겁니다. Есүс ч гэсэн өмнөө тавигдсан байгаа баяр баясгалангийн төлөө загалмайг твцсний адил бид бүхний урд байгаа тэр баяр баясгалангийн төлөө бид нэр энэхүү загалмайг тисэд үүрээд амьдрах боломжтой. 자, 장대에 못 박힌 노뱀을 본즉 살잖아요. За тэр шургагны орой дээр байгаа хүрл магааг харангууд эдгэрч байсан шүү дээ. 십자가를 보면 우리는 새 힘을 얻습니다. Загалмайг харвал бид нар шинэ хүчийг олж авна. 그래서 십자가는 새로운 시작이에요. Тийм учраас энэ загалмай бол шинэ эхлэл багхгүй. 우리는 얼마든지 넘어질 때도 있고 그리고 낙심할 때도 있습니다. Бид нар хизээч унах үе байна. Бид нар сэтгэлээр унах үе гэж байдаг. 지금 여러분들의 신앙이 어떤 상태인지 저는 다 모릅니다. За та бүхний итгэл одоо ямар байдалтай байгааг би сайн бүгдийг мэдэхгүй. 어쩌면 죄의 유혹에 빠져 있을 수도 있습니다. Магадгүй гим нүглийн уруу датлахад унжсан ч байж болно. 구원의 즐거움을 잃어버리고 살고 있을 수도 있습니다. Авралынхаа баяр баясгалан алдажсан амьдарч байж ч болно. 자신의 한계를 느끼고 있을지도 모릅니다. Өөрийнхөө хязгаарыг мэдрээд амьдарч байж ч болно. 어떤 세상의 욕심을 그것을 이기고자 싸우고 있을 수도 있습니다. Энэ ертөнцийн шунал хүсэл тэрийг ялах гал дэрэнтэйгээ тэмцэж байж болно. 정말 하나님께 귀중하게 쓰임 받고 싶은 간절한 마음으로 그 하나님의 도우심을 기대하고 있을 수도 있습니다. Бурханд үнэхээр чин сэтгэлээсээ үйлчлэхийг хэрэглэгдэхийг хүссэн сэтгэлээр Бурхан тандаа залбирч байж болно. 모든 그리스도인들은 십자가에서 다시 시작할 수 있습니다. Бүхий л Христэд итгэгч нар загалмай дээрээс дахин эхлүүлэх боломжтой юм.
죄와 어떤 시험에 빠져 있어도 гэм нүгэл сорилтонд унсан байлаа гэсэн чи. 깊은 신앙의 잠을 자고 있어도 Гүн итгэлийнхаа нойронд автчихсан байлаа гэсэн чи. 십자가에서 우리는 다시 시작할 수 있습니다. Загалмай дээрээс бид нэр дахин эхлүүлэх боломжтой байхгүй. 자, 우리 아브라함이 하나님의 명령을 따라서 가나안 땅으로 갔습니다. За Авраам бурхны тушаалыг дагаад Канаан нутагт очив. 거기서 복을 주시겠다고. Тэнд ерөөлийг өгнө гэсэн. 근데 가나안 땅에 기근이 왔습니다. Гэтэл Канаан нутагт өлсгөлөн болсон. 아브라함이 점점 남쪽으로 가서 애굽에 가죠. Авраам баг багаар урагшилсаар байгаад Египтэд очдог шүү. 애굽에서 큰 낭패를 볼 뻔했습니다. Египтэд очиод маш том сүрэл хохирлыг амсгах шахсан. 그 안에 사라를 빼앗길 뻔했잖아요. Өөрийн ихнэр Сарагаа булаалгах шахсан шүү дээ. 사라를 빼앗기면 약속도 없는 겁니다. Сарагаа булаалгачих юм бол өнөөх амлалт ч гэсэн байхгүй болно. 가나안 땅으로 가라 그랬지 애굽으로 가라고는 안 하셨거든요. Канаан нутагт оч гэсэн болохоос Египтэд оч гэж хэлээгүй байхгүй. 하나님의 도우심이 아니었으면은 아브라함은 거기서 끝났을 겁니다. Бурхны тусламж биш байсан бол Авраам тэнд тэгээд дуусах байсан байхгүй. 하나님의 도우심을 입고 나옵니다. Бурхны тусламжийг аваад тэндээс гарч ирдэг. 아브라함이 어디로 갔을까요? Тэгээд Авраам гарч ирээд хаашаа явсан бilé? 자, 창세기 12장 Эхлэл 12. 창세기 12장 8절입니다. Эхлэл 12-ийн 8 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Тэндээс Бэтэлийн зүүн талын уул руу хөдөлж майхнаа босгожээ. Тэгтэл баруун талд нь Ай зүүн талд нь байв. Дээрээр тэнд эзэнд зориулн дахлын ширээг босгож эзний нэрийг дуудав. 자, 아브라함이 가나안 땅에서 제일 먼저 단을 쌓은 곳이 베델 동편상 아이와 베델 사이입니다. За тэгэхээр Авраам тиймээ Канаанд очиод Бэтэлд очиод хамгийн дөрөнд дахлын ширээ босгосон Бэтэл Ай зүүн талд байсан газар байна. 단을 쌓았다는 것은 거기에서 제물을 드렸다는 겁니다. За тэгэхээр дахлын ширээ босгосон гэдэг чинь тэнд дахлыг өргөсөн гэсэн. 그건 십자가죠. Энэ нь загалмайг хэлж байгаа. 그런데 9절에 점점 남방으로 올려갔더라. Тэгээд 9-р ишлэлдээрээс харуул Авраам цааш нэгэв гэдэг нь өмнө зүг рүү хөдөлсөөр байсан. 그리고 기근이 온 겁니다. За тэгтэл тэр газарт нь ган гачиг өлсгөлөн болсон. 큰 시험을 받고 올라옵니다. За Египтэд очиод маш том сорилтонд орчход эргээ тэндээс хурж ирсэн. 그리고 아브라함이 어디로 갔냐면 13장 3절입니다. За тэгээд Авраам хаана очисон бэ гэхээр 13-ийн 3 байна. 3절 4절 같이 읽겠습니다. 3 4-ийг хамт уншия. Тэрээр Нигевээс Бэтэл, тэндээс Бэтэл Ай хоёрын хооронд урд нь анх майхнаа босгож байсан тэр газартаа хүрв. Түүний анх тахлын ширээ босгосон газар нь тэр байлаа. Тэнд Авраам эзний нэрийг дуудав. 자, 처음 단을 쌓았던 곳으로 다시 왔습니다. Анх тэр тахлын ширээ босгож байсан газартаа эргэж хурж ирсэн. 거기서 다시 시작하려고. Тэндээс дахиж эхлүүлэх гэж. 맞죠? Тийм баг үү? 아브라함이 처음 단을 쌓았던 곳이 우리가 처음 예수님을 만났던 곳입니다. Энэ Авраам анх тахлын ширээг босгож байсан газар гэж байгаа нь бидний анх Иесустэй уулзсан тэр газар байхгүй. 다시 거기서 시작하는 거예요. Бид бүхэн дахин тэндээс эхлүүлэх юм. 우리는 이 야곱이 그 형 에서를 피해서 도망가다가 그 하나님을 만난 곳에 대해서 아까 말씀드렸습니다. За түрүүн Яаков маань ахаасаа зүхтэж байгаад бурхантай уулзсан газрын тухай сая хэлж өглөө. 하나님의 축복을 베델에서 받았죠. За бурхны ерөөлийг Бэтэлд байхдаа тэр авсан. 그리고 야곱이 창세기 28장 28절에 보면은 하나님께 서원을 합니다. За тэгээд Яаков эхлэл 28-ийн 28 дээрээс харуул бурханд хандан 28장 тангаргалсан байна. 20절 22절 보면은 그게 그 하나님께 서원한 내용이 За 나옵니다. 28-ийн 20-с нь ахуулаад бурхны тэр амлалт гарч байгаа. 자기가 돌아올 때는 이곳에서 하나님께 자신이 주신 것의 10분의 1을 드리겠노라고 약속을 합니다. Өөрийгөө энд эргэж ирэх юм бол анх энэ газарт байсан газартаа бурханд 11-ийг өргөнө гэдгээ тангаргалсан. 그리고 야곱이 20년 만에
다시 가나안 땅으로 돌아옵니다. За энээс хойш Яаков 20 жилийн дараа дахиж Канаанд хурж ирсэн. 그럼 제일 먼저 어디로 가야 돼요? Тэгвэл одоо Канаанд ирсэн бол хамгийн дөрөнд хаана очих хэрэгтэй вэ? 베델로 가야죠. Чи Бетел рүү очих хэрэгтэй биз дээ. 십자가가 세워진 곳, 사닥다리가 세워진 곳에 가야죠. Нөгөө загалмай, нөгөө шат боссон тэр газартаа шууд хурж ирэх хэрэгтэй байсан биз дээ. 근데 야곱이 그리로 안 갔거든요. Гэтэл Яаков тийш очиагүй байхгүй. 창세기 35장 보면 야곱이 숫곳으로 갑니다. Эхлэл 35 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол Яаков Суккотод очдог. 거기다 집을 짓습니다. Тэнд бүр тэмээ майхна барьдаг. 집을 짓는다는 것은 합당하지 않은 거예요. Тэнд суурьснаа гэдэг чинь зогсгүй зүйл байна. 거기 눌러 앉겠다는 뜻이었거든요. Тэнд тэгээд тэр жигтэй ингээ сууя гэсэн тийм санаа байхгүй. 그 할아버지 아브라함과 이삭은 장막에 거했는데 집을 짓는다는 건 합당하지 않죠. Түүний өвөг эцэг болсон Авраам, Исаак майханд суусан атал тэр тэнд байна гэдэг чинь зогсгүй байхгүй. 그리고 세겜으로 간 겁니다. За тэгэж байгаа Шихемд очдог. 베델로 가야 되는데 Уул нь Бетел рүү очих хэрэгтэй байхад. 처음 사닥다리를 본 곳, 축복을 선포받은 곳에 가야 되는데 Анх шат боссон тэр ерөөл тунхаглагдсан тэр газарт очих ёстой атал 세겜에 머무른 겁니다. Шихемд очиж суурьсан байна. 거기서 아브라함의 딸이 세겜 그 성의 그 왕의 아들에게 겁탈을 당하죠. За тэнд байхдаа Яаковын охин тэр нутгийн жономд хүчндүүлдэг үздэй. 그리고 세겜 성 사람들을 야곱의 아들들이 다 죽여버립니다. Тэгээд Шихем хотод байсан хүмүүсийг Яаковын хүүгүүд бүгд алдаг байна. 야곱은 크게 두려워합니다. Яаков маш ихээр айсан. 그때 하나님이 야곱에게 말씀하시죠. Тэр үед нь Бурхан Яаков тандж хэлсэн. 베델로 와라. Бетел рүү ирээ. 네가 날 만났던 그곳으로 올라오라고 말씀하십니다. Чи надтай уулзсан тэр газар руугаа өгсөж ир гэж хэлсэн. 비로소 야곱은 베델로 올라갑니다. Ингэж нэг юм Яаков Бетелд хурж ирдэг. 자, 창세기 35장입니다. Эхлэл 35 дугаар бүлэг байна. (35장 1절) 같이 읽겠습니다. 35-ийн 1-р ишлэлийг хамт уншийе. Бурхан Яаков чи босоод Бетел рүү яв. Тэнд суурш. Тэгээд Исав ахаасаа нүүр буруулан зогтож байсан тэр үед чамд үзэгдсэн Бурханд зориулан тэндээ тахилын ширээ босго гэв. 하나님을 만났던 그곳으로 오라 이겁니다. Бурхантай уулзж байсан тэр газар руугаа ир гэж байна. 거기서 다시 시작하자 그겁니다. Тэндээс дахин эхлүүлцгээе гэсэн. 야곱은 비로소 다시 베델로 올라갑니다. Яаков ингэж нэг юм Бетел рүү эргэж очив. 올라가는데 중요한 게 있죠. За тийшээ явж байхад нэг чухал зүйл байгаа. 2절에 자기와 함께한 모든 사람들에게 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라고 말합니다. 2-р ишлэлээрээс харуул өөртөөгөө хамт явж байсан бүхий л хүмүүст та нарт өөрсдөө байгаа харийн бурхтай хаяж бишээ цэвэрлэн хувцас солилцгоо гэж хэлсэн. 우리가 일어나 베델로 올라가자. Бүгдээрээ босож Бетел рүү явцгаая. 아브라함은 베델에서 다시 시작하려고 한 겁니다. Яаков Бетелд дахин эхлүүлэхийг хүссэн байна. 십자가에서 다시 시작해야 되는 겁니다. Загалмаа дээр дахин эхлүүлэх хэрэгтэй. 우리가 전도 집회가 왜 그렇게 중요한지 아십니까? Хүмүүсээ бидэнд энэ сайн мэдээний семинар яагаад тийм чухал вэ гэдгийг мэдэж 듣고 байна 또 уу? 듣고 또 들었는데 또 들어요. За сонссон дахиад сонссон тэрний тэгсэн ирнээр бид нэр дахиж сонсдог шүү дээ. 그 전도 집회가 얼마나 중요한지 우린 다 설명하기도 어렵습니다. Энэ сайн мэдээний семинар ямар чухал вэ гэдгийг бид нэр бүгдийн тайлбарлах боломжгүй. 그러나 우리는 그곳에서 십자가 앞에 다시 서는 겁니다. Бид нэр тэнд байхдаа загалмайн өмнө дахиж зогсдог байхгүй. 그리고 언제든지 새로 시작할 수 있잖아요. Тэгээд хизээч вэ бид нар шинээр эхлүүлэх боломжтой байна. 일단 버려야 됩니다. Ямар тач эхлээд хаях хэрэгтэй. 십자가 앞에 가기 전에 우리는 일단 버리는 겁니다. Загалмайн өмнө очихоос өмнө бид нар эхлээд өөрсдөөсөө хаях хэрэгтэй. 우리 세상의 욕심, Энэ ертөнцийн шунал, 자기 계획, өөрийн төлөвлөгөө, 자기 생각 өөрийн бодол 그걸 버리고 베델로 올라가는 겁니다. энэ бүхнээ хаяад Бетелөөд явах хэрэгтэй. 그래서 4절에 보면 상수리 나무에 그것을 묻죠. За 4-р ишлэлээрээс харах юм бол царс модны доор болдог шүү дээ. 그리고 7절에 베델에 올라가서 단을 거기서 다시 쌓습니다. За 7-р ишлэлээрээс харуул Бетелд очиод дахилын ширээ тэнд босгосон.
십자가에서 다시 시작하는 겁니다. Ингээд загалмаанаас дахин эхлүүлж байгаа. 아브라함도 처음 단을 쌓았던 곳에서 다시 시작합니다. Авраам ч гэсэн анх дахлын ширээ босгож байсан тэр газраас эргэж эхлүүлсэн. 야곱도 하나님을 처음 만난 곳에서 다시 시작하잖아요. Яаков ч гэсэн анх бурхантай уулзсан тэр газарт дахиж эхлүүлж байгаа үстэй. 우리도 다시 시작할 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн дахин эхлүүлэх 우리 боломжтой. 신앙이 때때로 나태해질 때도 있고 잠을 잘 때도 있습니다. Бидний итгэл үе үе тэмээ залхуурч эдгэлээрээ нойрцох үе бидэнд бий. 죄와 시험에 넘어져 있을 수도 있습니다. Гим нүгэл сорилтанд бид нар унчихсан ч байж болно. 그러나 십자가 앞에서 다시 시작할 수 있습니다. Гэхдээ бид бүхэн загалмайн өмнө дахин эхлүүлэх боломжтой. 십자가는 다시 시작할 수 있는 곳이에요. Загалмаа гэдэг чинь дахин эхлүүлэх боломжтой газар байхгүй. 그래서 어떤 사람이 이렇게 말했습니다. За нэгэн хүн ингэж хэлсэн байна. 인생은 40부터 시작하는 게 아니다. Хүний амьдрал 40-ээс эхэлдэг биш ээ. 20부터도 아니다. 20-оос эхэлдэг ч юм биш ээ. 인생은 십자가로부터다. Хүний амьдрал загалмаанаас эхэлдэг юм аа. 여기 여러분들 혹시 죄에 빠져 있는 분이 있다면 십자가 앞에서 그걸 다 내려놓고 다시 시작하십시오. Магадгүй энэ донд гим нүгэлд унсан хүн байх юм бол загалмаанаас та бүхэн 자기 дахин эхлүүлээрэй. 자기 방법, 자기 계획, 자기 어떤 꿈을 쫓고 있다면은 십자가 앞에서 내려놓고 다시 시작하십시오. Өөрийн арга, өөрийн төлөвлөгөө, өөрийн хүслийг дагаад амьдрч байсан бол тэр бүхнийгөө буулгаад загалмаа дээрээс дахин эхлүүлээрэй. 혹시 신앙에 잠을 자고 있다면 십자가 앞에서 다시 일어나서 시작하십시오. Магадгүй итгэлээрээ нойрсчихсан байгаа бол загалмаа өмнө очиод дахин тэндээс эхлүүлцгээгээрэй. 우리는 십자가를 지고 승리할 수 있습니다. Бид нэр энэ загалмааг өвсөөр ялалтанд хүрэх боломжтой. 어쨌든 예수님을 깊이 생각해 보셔야 됩니다. Ямар ч тач бид нэр Есүсийг ажиж түүнийг гүн бодох хэрэгтэй. 십자가를 깊이 생각해 봐야 됩니다. Бид нэр загалмааг жигсэн гүн бодох хэрэгтэй. 예수님을 따르는 것이 구원받은 사람의 가장 합당한 삶입니다. Есүсийг дагна гэдэг чинь аврагдсан хүний хамгийн зохистой амьдрал юм. 예수님이 십자가를 지고 가셨는데 우리는 평안하게 수레의 십자가를 끌고 갈 수는 없다니까요. Есүс загалмайг үүрээд явсан бахад чинь бид нэр биед амар тухтаа гэд түүнийг тэргэн дээр ачаад араас нь дагах боломжгүй шүү дээ. 이 십자가의 원수가 있습니다. Энэ загалмайн дайснууд гэж бий. 마귀가 십자가의 원수입니다. Бузар сүнс бол загалмайн дайснууд юм. 이 세상이 십자가의 원수입니다. Энэ ертөнц бол загалмайн дайснууд юм. 우리 마음속의 죄성이 십자가의 원수입니다. Бид бүхний зүрх сэтгэлд байгаа энэ гэмт чанар загалмайн дайсан юм. 원수에게 지지 말라고요. Дайсандаа бүү ялагдж гэж байгаа. 마귀에게 지면 안 됩니다. Бузар сүнсэнд ялагдаж болохгүй. 마귀는 말하죠. Бузар сүнс бол ярьж байгаа үз. 구원 받았으면 됐잖아. Уу аврагдсан юм бол болоо юм биш үү? 천국엔 갈 거 아니야. Диванч руу нь бол орчих юм байгаа үздэ. 굳이 십자가를 질 필요가 뭐가 있겠어라고 말합니다. Тийм бахад заавал загалмайг үүрэх ямар шаардлагатай юм гэж хэлдэг. 거기에 귀 기울이지 마셔요. Тийм зүйлд чих хандуулж болохгүй. 여러분이 십자가를 내려놓으면 하나님도 여러분들을 내려놓습니다. Та бүхэн загалмайгаа өөрөөсөө буулгачих юм бол бурхан ч гэсэн та бүхнийг өөрөөсөө буулгачих. 여러분의 사랑하는 사람들의 영혼은 구원의 길로 이끌 수가 없잖아요. Инглэр та бүхэн хайртай хүмүүсийнхаа сүнсийг аврал руу хөтлөн дагуулах боломжгүй байгаа үстэй. 여러분들이 십자가를 대신해서 세상을 향한다면은 그렇다면 세상은 여러분들에게 아무것도 줄 수가 없습니다. Та бүхэн загалмайн оронд энэ ертөнцийг сонгоод энэ ертөнц рүү явбал энэ ертөнц та бүхэнд өгөх зүйл гэж юу ч байхгүй. 육신의 죄성의 외침을 듣지 마십시오. Энэ мах өдөөс гарч ирж байгаа гэмт чанарынхаа дэрхүү ашгараа 그건 нэг бүс. 십자가의 원수입니다. Тэр бол загалмайн дайсан байхгүй. 오직 십자가에서 못 박히신 예수님을 바라보셔야 됩니다. Зөвхөн загалмаа дээр цовдлогдсон Есүсөөд бид нар харах хэрэгтэй. 사도행전 2장입니다. Үйлс 2 дугаар бүлэг байна. 사도행전 2장 Үйлс 2 дугаар бүлэг 36절입니다. 36 дугаар ишлэл байна. 36절 같이 읽겠습니다. 36-ыг хамт уншийе.
Бурхан тиймээс та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэнч Христч болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтэн гэв. 십자가에 못 박히신 분이 온 땅의 주와 그리스도가 되신 겁니다. За тэгэхээр загалмай дээр цовдлогдсон тэр Есүс бүх газрын эзэн Христ болсон байна. 그분을 따라가면 우리도 그렇게 될 수 있습니다. Түүнийг дагаж амьдрах юм бол бид бүхэн ч гэсэн тийм болох боломжтой. 우리의 사랑하는 영혼들을 구원해낼 수 있습니다. Юу хайртай хүмүүсийнхаа сүнсийг бид бүхэн аврах боломжтой. 영원한 영광에 오를 수 있습니다. Мөнхийн алдар сууд хүрэх боломжтой. 십자가는 하나님의 능력이라니까요. Энэ загалмай бурхны хүч чадал гэдэг байна. 골로새서 2장 Колосай 2 дугаар бүлэг. 2장 14절입니다. 2-ын 14 дугаар ишлэл. 14절, 15절 같이 읽겠습니다. 14 15 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Бидний эсрэг зарилгуудаас бүрдсэн бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг арилгав. Тэр үүнийг загалмайд хадаж замаасаа зайлуулжээ. Захирагчд болоод эрх баригчдыг зэвсэггүй болгоод тэр биднийг загалмай дээр ялж биднийг нийтэд үзүүлэн болгов. 자, 여기 십자가가 두 번 나오죠. Энэ дээр загалмай 2 удаа гарч байгаа. 십자가에 못 박고 십자가로 승리했느니라. Загалмай дээр хадсан, загалмай дээр ялсыг. 우리도 우리의 정과 욕심을 십자가에 못 박고 십자가로 승리해야 됩니다. Бид нэр өөрсдийнхөө энэ хүсэл ачаалыг загалмай дээр хадаж, тэгээд загалмай дээр бид нэр ялах хэрэгтэй. 자, 우리 십자가를 지고 가는 게 예수님을 위해서일까요? 날 위해서일까요? Бид нэр энэ загалмайг үүрээд явж байгаа нь Есүсийн төлөө болов, эсвэл өөрийнхөө төлөө болов? 날 위해서입니다. Өөрийнхөө төлөө байхгүй. 십자가에 못 박히신 예수님의 위에 빌라도가 죄패를 붙였죠. За, тиймээ загалмай дээр зовлогдсон Есүсийн дээр тиймээ гмийнхэн ялыг Пилат бичсэн. 그 당시 사람들이 누구라도 알아볼 수 있게끔 세 가지 언어로 패를 붙였습니다. За, тэгэхээр тэр үеийн хүмүүс хинэн ч бай мэдхээр гурван хэл дээр тийм пай цаадсан. 히브리어로 그리고 뭐 헬라어로 또 아람어인가 이렇게 세 가지 언어로 붙였습니다. Еврей хэл, грек хэл, бас арам хэл дээр ингээ гурван хэл дээр бичсэн. 이렇게 써 있었습니다. Ингэж бичигдсэн байсан. 나사렛 예수 유대인의 왕이라. Назарын Есүс 유대чүүдийн хаан гэсэн. 십자가에 못 박히신 그분이 왕이신 겁니다. Загалмай дээр цовдлогдсон тэр нэгэн хаан байхгүй. 우리도 십자가를 지고 가서 마침내 영원한 왕이 될 겁니다. Бид нэр загалмайг үүрч явсаар эцэст нь мөнхийн хаан болох юм. 세세토록 왕노로 타리로다. Үеийн үед хаанчлах болно. 십자가는 우리에게 너무나도 중요한 것이고 우리가 반드시 져야 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ загалмай бол бидэнд маш чухал. Бидний зайлшгүй үүрэх ёстой зүйл байхгүй. 예수님은 말씀하시잖아요. Есүс хэлж байгаа үстэй. 자기 십자가를 지고 나를 따르라고. Загалмайгаа үүрч намайг даггаа. 예수님이 지고 가신 그 길을 십자가를 지고 따라오라고. Есүсийн тэр явсан замаар загалмайгаа үүрээд дагаад ирээ гэсэн. 하나님이 여러분들 모두에게 십자가를 지워 주십니다. Бурхан та бүхний бүгдэнд нь загалмайг үүрүүлж өгч байгаа. 그걸 지고 따라가시면 돼요. Үүнийг нь үрээд л дагаа явахд бол. 우리의 환경이 될 수도 있습니다. Тэр загалмай нь бид бүхний орчин нөхцөлч байж болно. 우리에게 주어지는 어떤 뭐랄까요? 전도해야 될 영혼들이 십자가가 될 수도 있습니다. Бидэнд өгөгдсөн сайн мэдээ тараах ёстой тэдгэр сүнснүүд гисэн бидний загалмай болж болно. 우리에게 맡겨지는 봉사가 십자가가 될 수 있습니다. Бид бүхэн даалгагдсан байгаа үйлчлэл загалмай байж болно. 우리 육신과 싸우는 것이 십자가가 될 수 있습니다. Бид нар энэ махбодтойгоо тэмцэж байгаа маань бидэнд загалмай байж болно. 세상의 유혹을 버리는 것이 십자가가 될 수 있습니다. Энэ ертөнцийн уруу дадлахыг орхиж хайж байгаа нь бидэнд загалмай болж болно. 기쁘게 십자가를 져봐요. Та бүхэн баяр хөөртэйгээр энэ загалмайг үүрээд яваад үзээрэй. 그러면 주님이 나와 함께 내 십자가를 지고 가시는 겁니다. Тэгхийн бол эзэн өөртөө чинь хамт энэ загалмайг үүрэлцээд явах болно. 십자가는 가장 최고의 것입니다. Загалмай бол хамгийн дээд зүйл байхгүй. 우리 영혼이 구원받는데도 십자가가 전부였고 우리의 신앙생활 역시
십자가가 전부가 됩니다. Бид нэр аврагдахад бидний сүнс аврагдахад загалмай бүх зүйл байсан адил эдгэлээр амьдарч буй бидэнд ч гэсэн загалмай мөн л бүх зүйл байх бол. 그렇기 때문에 십자가는 전해져야 됩니다. Тийм учраас энэ хүү загалмай маань тунхаглагцаар байх хэрэгтэй. 고린도전서 1장 1-р Коринт 1-р бүлэг 1장 17절입니다. 1:17 байна. 17절. 고린도전서 1장 17절. За 1-р Коринт 1:17 байна. 같이 읽겠습니다. За хамт уншийе. Учир нь Христ намайг баптизм хүртээлэхээр бус харин Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болгохгүй тулд өгийн мэрэгэн цэцнийг хэрэглэлгүй сайн мэдээг тунхаглуулахаар илгээсэн юм. 그리스도의 십자가를 헛되게 할 수 있습니다. Христийн загалмайг дэмий хоосон зүйл болгочих болно. 우리가 복음을 전하지 않으면 십자가가 헛될 수 있습니다. Бид нар энэ хүү сайн мэдээг тараахгүй байгаад байх юм бол Христийн загалмай хоосон зүйл болж болно. 그래서 21절부터 23절 또 같이 읽겠습니다. За тиймээс 21-ээс 23 дугаар ишлэлийг бас хамт уншицгаая. Учир нь Бурхны мэрэгэн ухаан дор ертөнц мэрэгэн ухаанаараа Бурхныг таньж мэдсэнгүй. Иймд тунхагласан мэдээний монхоглолаар итгэгчдийг аврах нь Бурханд тааламжтай байсан юм. Учир нь юдэчүүд нь тэмдэг шаардаж, грекүүд нь мэрэгэн ухааныг хайдаг. Бид харин цовдлогдсон Христийг тунхагладаг. Энэ нь юдэчүүдэд бүдрүүлэх саад, харийнханд монхоглол болдог агаад. 여기 이 세상 사람들은 지혜를 구합니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс мэрэгэн ухааныг хайдаг. 그러나 이 세상 지혜로 하나님을 알 수 없죠. Харин энэ ертөнцийн мэрэгэн ухаанаар Бурхныг мэдэх боломжгүй. 그래서 하나님은 전도에 미련한 것으로 십자가에 못 박힌 예수를 전하라고 하는 겁니다. Тийм учраас сайн мэдээ тараах энэ монхоглолоор дамжуулан харийнхныг аврахыг Бурхан таасан. 우리는 그 십자가에 못 박히신 예수님을 전하는 겁니다. Бид нэр загалмай дээр цовдлогдсон Есүсийг тунхагладаг. 그리고 우리처럼 우리가 십자가를 지고 가는 것처럼 그것을 믿는 또 다음 사람들이 십자가를 지고 따라오게 하는 겁니다. Бид бүхэн загалмайг өөрөө дамжирч байгаатай адилхан эдгсэн дараагийн хүмүүс ч гэсэн энэхүү загалмайг өөрөө дамжирахаар тусалдаг. 24절. За 24-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Харин дуудагдагчдад буюу Юдэ грекүүдийн хэн хэнд нь Христ бол Бурхны хүч хийгээд Бурхны мэрэгэн ухаан болдог юм. 십자가는 하나님의 능력입니다. Энэ загалмай бол Бурхны хүч чадал юм. 그리고 십자가는 하나님의 지혜입니다. Тэгээд энэ загалмай Бурхны мэрэгэн ухаан. 그러니까 십자가에서 다 이루셨잖아요. Тэгэхээр энэ загалмай дээр гүйцээсэн биз дээ. 십자가에서 승리하셨잖아요. Загалмай дээр ялсан биз дээ. 십자가에서 죄를 다 없애셨어요. Загалмай дээр гим нүглийг бүгдийг арилгасан. 우리가 십자가 지고 가면 우리도 다 이룰 수 있습니다. Тэгэхээр бид нэр загалмайгаа үүрэл явах юм бол бүхнийг гүйцээж 승리할 수 чадна. 있습니다. Бид бүхэн ялалтанд хүрч чадна. 그리고 십자가를 지고 가면 우리도 마침내 주님의 영광에 참여하게 될 겁니다. Бид нэр загалмайгаа үүрээд явах юм бол эцэст нь бид нэр эзний алдар сууд хүрнэ. 우리 신앙의 전부입니다. Тийм учраас энэ загалмай бол бид бүхний итгэлийн бүх зүйл юм. 십자가에서 구원받은 것뿐만 아니라 십자가에서 우리는 하늘을 보게 됩니다. Загалмай дээр бид нэр аврагдаад зогсохгүй. загалмайгаар дамжуулан бид нэр тэнгэр өөд харах болсон. 영원을 바라보죠. Бид нэр мөнхийг харж байгаа. 그리고 십자가에서 우리는 선택합니다. Тэгээд бид нэр загалмай дээр сонголтоо хийж байна. 십자가를 지고 가는 길을 선택하는 거예요. Энэ загалмайг үүрээд явхаар сонголтоо хийн. 십자가에서 우리는 다시 시작합니다. Энэ загалмай дээрээс бид нэр дахин эхлүүлдэг. 그리고 십자가를 지고 골고다로 올라가는 겁니다. Энэ загалмайг үүрээд бид нэр бас Голгота руу явж байгаа. 주님과 함께 올라갑니다. Эзэнтэй хамтдаа бид нар тийшээ явж байгаа. 거기서 완성 다 이룰 겁니다. Тэгээд тэнд хүрэх юм бол бид нэр бүрэн гүйцэх болно. 그리고 영광에 올라갈 겁니다. Тэгээд бид нэр алдар сууд өгсөж гарах болно. 그래서 십자가는 우리의 모든 것이 될 겁니다. Тийм учраас энэ загалмай бол бидний бүх зүйл байх болно. 자, 고린도전서 2장. 1-р Коринт 2-р бүлэг 고린도전서 2장
2절입니다. 1-р Коринт 2-ын 2-р ишлэл байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Учир нь та нарын дунд би Есүс Христ буюу цовдлогдсон түүнээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн юм. 바울에겐 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 게 전부였습니다. Илж Паулд бол Есүс Христоа түүний цовдлогдсон нь өөрт нь бүх зүйл байсан. 그래서 바울은 갈라디아서 6장 14절에 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 말한 겁니다. Ийм учраас Галац 6-гийн 13 дээрээс харах юм бол Христийн загалмаанаас өөр сайрхах юу ч байхгүй гэж хэлсэн. 십자가가 바울의 전부였습니다. Энэ загалмай Илж Паулд бүх зүйл нь байсан. 그리고 우리의 전부예요. Тэгээд бид бүхний ч гэсэн бүх зүйл. 십자가에서 못 박히신 예수님을 믿으며 그리고 예수님과 같이 그 십자가를 지고 가는 겁니다. Загалмай дээр цовдлогдсон Есүст итгэхийн сацуу. Тэгээд Есүс загалмайг үүрээд явсан шиг бид ч гэсэн загалмайгаа үүрээд явна. 자, 내게 지은 십자가가 뭔가 생각해 보죠. Өөрт чинь үүрүүлсэн байгаа загалмай юу вэ гэдгийг та бүхэн бодоод үзээрэй. 그리고 그 십자가를 기꺼이 지고 가는 겁니다. Тэгээд энэ хүү загалмайг дуртаяа үүрээд явдаг юм. 그래서 십자가를 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. Тийм учраас энэ хүү загалмайг бид нэр ажиглаж гүн бодох шаардлагатай. 우리 찬송가에 십자가를 질 수 있나 주가 물어보실 때 죽기까지 따르오리 저들 대답하였다. 이런 찬송가가 있습니다. Загалмай гурчато химэн эзэн асуухуй өхөн өглөө дагах болно химэн тэд бүгд хайруулжээ гэсэн магтан дуу байдаг. 자, 여러분들한테도 물으실 겁니다. Тэгэхээр та бүхнээс ч гэсэн асуух болно. 십자가를 질 수 있냐고. Загалмайг өөрч чадах уу гэж. 여러분들 뭐라고 대답하시겠습니까? Та бүхэн тэгвэл үүнд юу гэж хариулах уу? 예, 딱 6명이 대답을 했습니다. Яг 6 хүн л хариуллаа. 주님이 물으실 겁니다. Эзэн асуух болно. 십자가를 질 수 있냐고. Загалмайг өөрч чадах уу гэж. 여러분은 뭐라고 대답하시렵니까? Та бүхэн тэгвэл юу гэж хариулах вэ? 진짜죠? Нэрээ үз. 어제 말씀도 예수님의 생각, 하나님의 생각을 우리 생각으로 받아들여야 됨을 배웠습니다. Өчигдрийн үг жигсэн Есүсийн бодол, Бурхны бодлыг бид бүхэн өөрийнхөө болгох тухай сурсан. 오늘은 예수님이 주신 십자가를 나도 지겠다는 결심을 하자고 얘기를 했습니다. Тэгэхээр өнөөдөр жигсэн Есүсийн үүрсэн загалмайг бид өөрсдөө жигсэн үүсцгээе гэдэг үгийг хэлж өглөө. 그냥 이 청년 수련회가 매년 하고 또 지나가는 그런 수련회가 안 됐으면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ залуучуудын цугларалт маань жил бүр хийгдэл явдаг зүгээр нэг тийм цугларалт битгий байгаасаа гэж хүсэж. 이 수련회를 지나고 나면 우리가 한 단계 신앙이 커졌으면 좋겠습니다. Энэ цугларалт болоод өнгөрсний дараа бид бүхний итгэл нэг шат агсан байгаасаа гэж хүсэж. 정말 하나님께 기도하시고 Та бүхэн тэгэхээр бурханд залбираад 하나님의 뜻에 순종하고 하겠다는 마음의 결심을 하시는 시간이 되었으면 좋겠습니다. бурхны хүсэлд би дуулууртай амьдрий гэж сэтгэлдээ шийдсэн тийм цаг хугацаа байгаасаа гэж хүсэж байна. 예수님은 우리를 십자가로 부르십니다. Есүс бид нарыг загалмай өөд дуудаж байна. 나를 따라오려거든 날마다 자기 십자가를 지고 나를 쫓을지니라. Намайг дагагч нь өдөр бүр өөрийнхөө загалмайг үрээд намайг дагаг гэсэн. 두려워하지 마십시오. Та бүхэн түүнээс бүү байгаарай. 우리가 질 수 없을 만큼 무거운 십자가는 안 주십니다. Бидэнд үүрхийн аргагүй хүнд загалмайг угаас бидэнд өгөхгүй. 우리에게 꼭 맞는 십자가를 주실 겁니다. Биднэрт яг таарсан загалмайг л өгнө. 여러분이 순종하고 그리고 그 십자가를 받아들인다면 하나님은 영광으로 여러분들에게 갚아주실 겁니다. Та бүхэн дуулууртай байгаад тэрхүү загалмайг хүлээж авах юм бол бурхан суу алдраар та бүхэнд хариу төлөх болно. 예, 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리와 함께 하시는 주님, 이 말씀이
사람의 말로 들리지 않기를 간절히 원합니다. Бидэнтэй хамт байдаг бурхан минь. Энэ үг хүний үг хэмээн битгий сонсогдосоо хэмээн хүсэж байна. 하나님의 귀한 청년들이 하나님이 인도하시는 길에 순종하며 따라올 수 있도록 이끌어 주시옵소서. Бурхан таны эдгээр эрхэм залуучууд, бурхан таны дуудаж байгаа тэрхүү замд дуулууртай байгаад түүнийг дагаад амьдрэх хүмүүс болж чадхад туслаа. 예수님께서 우리 죄를 위하여 십자가를 지고 골고다를 오르셨습니다. Есүс бид бүхний гим нүглийн төлөө загалмааг үүрээд Голгота руу өгсөн явсан билээ. 우리 또한 예수님이 지으신 십자가를 지고 골고다를 오르게 해 주시옵소서. Бид бүхэн жигсэн Есүсийн үүрүүлсэн загалмааг үүрээд Голгота руу өгсөн явж чадхад туслаарай. 그리고 그 위에서 승리하는 우리가 되게 해 주시옵소서. Тэгээд тэр дээр ялалт байгуулсан тийм хүмүүс болж чадхад туслаарай. 남은 청년의 수련의 기간 동안 우리 모두에게 하나님의 크신 은혜를 더해 주시옵소서. Үлдсэн байгаа залуучуудын цугларалтаар дамжуулан бурхан та бид бүхэнд агуу нэгүслээ болгаарай. 우리 각 사람에게 원하시는 하나님의 뜻을 깨닫게 해 주시옵소서. Бид бүхний хүн тусмараас хүсэж байгаа бурхан та өөрийн хүслээ бидэнд 우리 ухаарай. 청년들이 참으로 하나님의 귀중한 일꾼이 되게 해 주시옵소서. Манай залуучууд маань бурхан таны эрхэм мөнтэй ажилтж болж чадхад туслаарай. 이 몽골 땅에 한국 땅에 하나님의 역사를 더욱 크게 이루는 우리가 되게 해 주시옵소서. Энэ Монгол газар нутаг, Солонгос газар нутаг жигсэн бурхан таны ажлыг хүчтэйгээр гүйцэтгэж чаддаг тийм хүмүүс болж чадхад туслаарай. 우리를 위하여 십자가를 지신 주 예수님의 이름으로